बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। हमारा रमज़ान ट्रांसमिशन में हम गुज़िश्ता कुछ दिनों से जिक्र कर रहे हैं तवातर के साथ इंसानों के इंसानों पर हकूक़ और हकूक़ुल इबाद जो अल्लाह ताला ने इंसानों के ज़िम्मे मुकर्रर किए हैं। लेकिन हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मीर दर्द के बक़ौल अगर बयान किया जाए, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वगरना अतात के लिए कुछ कर्म न थे करो बयां। सो हकूक़ुल इबाद से जब बात आगे बढ़ती है तो फिर आती है कि उस रब की इताअत, उस रब की इबादत जिसने हमें पैदा किया, और जो मतलूब व मकसूद है किसी भी इंसान की इस खलीफातुल अर्द बनाने का, नाइब बनाने का, अशरफुल मखलूक़ात बनाने का, वो यही है कि अल्लाह ताला का निज़ाम जो है उसे राइज किया जाए, अल्लाह ताला की तालीमात, उसके पैगामात के सांचे में अपनी ज़िंदगी को ढाला जाए। सोचने की बात यह है कि वो तालीमात और पैगामात हैं क्या। सो कुरान हकीम बारहा मुतअद्दिद जगहों पे हमें इस बारे में इशारा करता है, और क्यों ना करे कि ये किताब फुरकान है ही किताब हिदायत, ये इंसानों की रहनुमाई के लिए नाजिल हुआ है। सो सबसे पहली जो हमें हुक्म होता है वो तो अगर हम कुरान हकीम को खोलें तो सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के, अपने रब का शुक्र अदा करना, उसके इताअत करना। और इसी तरह से कुरान हकीम में अगर तवातर के साथ चला जाए तो अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना करो, ये हमें हुक्म होता है सूरतुन निसा में। और सूरतुल काफ में कुछ इस तरह से इसे बयान किया जाता है कि जो शख्स अपने परवरदिगार से मुलाकात का उम्मीदवार हो, उसे चाहिए कि वो नेक काम करे और अपने परवरदिगार की इबादत में किसी को शरीक ना करे। सूरतुल बकरा और सूरतुल निसा में यही आयत जो है वो रिपीट हुई है, और वो आयत है कि अल्लाह से माफ़ी मांगो और अल्लाह से माफ़ी मांगो, यानी अल्लाह ताला की इबादत करने के बाद उससे इस्तग़फ़ार करना, जो गुनाह हो जाए उन पे ताइब होना, उन पे तौबा करना। ये भी अल्लाह ताला का बंदे के ज़िम्मे एक हक़ है कि ढिठाई के बजाय वो कायम ना रहे अपनी उस गलती पे, बल्कि उसकी इस्लाह की नीयत भी करे और इरादा करने के साथ साथ कोशिश भी करे। और फिर एक और जो हक़ अल्लाह ताला का बयान हुआ है वो भी सूरतुल बकरा में, मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा, और मेरा शुक्र करो और मेरा इनकार ना करो। और यही नुक्ता जो है ये बयान हुआ है एक और सूरह मुबारका सूरतुल जुमा में, मुसलमानों अल्लाह को बकसरत याद करो ताकि तुम फलाह पाओ। सवाल यह है कि क्या अल्लाह ताला के बंदे के ज़िम्मे जो हकूक़ हैं वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना, उसको उसकी इबादत में किसी को शरीक ना करना, उससे इस्तग़फ़ार करना, उसका हुक्म बजा लाना, या इसके अलावा भी कुछ और मतलूब इलाही है जो कि वो अपने बंदे से उसकी रज़ा जो चाहता है, तो वो क्या है, इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। और मेरे साथ आज की हमारे इस प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू हैं अल्लामा असगर अस्करी। बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। मैंने कोशिश तो की कि एक अहाता जो है वो करूँ कि क्या क्या अल्लाह ताला के अहकामात और अल्लाह ताला के हकूक़ जो हैं वो बयान हुए हैं। आप फरमाइएगा, आपके ख्याल में अल्लाह का बंदे के ज़िम्मे जो हक़ है उसमें पहला हक़ जो है वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका कि ख़ूबसूरत इन मौज़ूआत पे एक सिलसिला इफ्तार ट्रांसमिशन में आप चला रही हैं। देखिए, जो इस्लाम का बुनियादी जो पैगाम है और जो जितनी अल्लाह ताला ने इंसानों पर फ़राइज़ आयद किए हैं, बहुत सारी चीज़ों से मना किया है, रोका है, कुछ वाजिबात हैं, कुछ मुहर्रमात हैं उसका बुनियादी जो फ़लसफ़ा है, जो उसकी रूह है, वो ये है कि इंसान अल्लाह का अब्द बन जाए, उसका मुती बन जाए, उसका फर्मा बरदार बन जाए। और जितने फ़राइज़ इलाही है हम रोज़ाना की जितनी प्रैक्टिस करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, असल में इसकी जो रूह है वो यही है कि हम अल्लाह के उस दीन के निज़ाम के मुकाबले में, अल्लाह के उन क़वानीन के मुकाबले में हम सर तस्लीम ख़म कर लें। वो जो इताअत का जज्बा है खुदा के उस दीन के मुकाबले में, असल वो पैदा करना मकसूद है इंसान के अंदर इस सारी प्रैक्टिस के नतीजे में। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने एक ऐसा निज़ाम दिया है हमें, इंसानियत को इस्लाम का एक ऐसा सिस्टम दिया है कि जिसमें इस दुनिया के मामलात का हल भी मौजूद है और आखिरत के अमूर का हल भी इस्लाम ने दिया हुआ है। इसलिए हम कहते हैं कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। और फिर जो बुनियादी जो हुकूक़ हैं जिसकी आपने बात की है कि देखिए, अल्लाह ने इतनी नेमतों से नवाजा है इस इंसान को कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि इन तउद्दू नेमतल्लाह ला तुहसूहा, कि अगर तुम मेरी नेमतों को शुमार करना चाहो तो तुम्हारे बस में नहीं है, तुम शुमार नहीं कर सकते। इतनी नेमतें हैं अल्लाह की कि हम उन नेमतों का शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकते। लेकिन माजरत के साथ आपकी बात को करते हुए, हमारा जो आगाज़ होता है दायरा इस्लाम में दाखिल का, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। जो पहला हम इकरार करते हैं, पहला इनकार करते हैं कि कोई इलाह नहीं है सिवाय अल्लाह के,
اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل ایسے ہی ہے. اور علامہ اقبال کا آج مطلب یوم وفات بھی ہے، اور ان کے الفاظ میں اگر بیان کیا جائے کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، سو ان کا یہ جو فلسفہ ہے کہ ہر ایک چیز سمٹ کر اس ایک اس میں آ گئی ہے، کوئی الہ، کوئی معبود، کوئی پروردگار نہیں ہے سوائے اللہ کے. دیکھیں جو بنیاد ہے وہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. لا الہ الا اللہ میں پہلے شرک کی نفی ہے، اس کے بعد توحید کی بات آئی ہے. لا الہ کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ مگر خدا. تو قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس کے خلاف بات کی گئی ہے وہ شرک ہے. اور جیسے آپ نے قرآن کا حوالہ بھی دیا، وہ آیت پڑھی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اے انسانوں اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا خالق ہے. یعنی معبود فقط وہ بن سکتا ہے جو خالق ہو، جس نے تمہیں خلق کیا ہے. تو قرآن میں سب سے زیادہ جس کی مذمت ہوئی ہے، جس کے خلاف بات ہوئی ہے، وہ شرک ہے کہ معبود واحد ہے اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ہے توحید کی بات آتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی سیرت طیبہ کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی ان کی جو دعوت کا انداز ہے عجیب ہے. میں آج بھی ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ پیغمبر اکرم اسلام نے اپنی کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت بعد میں دی ہے، اس سے پہلے اپنا کردار ثابت کیا ہے اور وہ صادق اور امین ہونا ہے. تو حضور نے اپنی دعوت کا آغاز کلمہ توحید سے نہیں کیا بلکہ صادق اور امین ہونے سے کیا ہے. اور یہ وہ بنیادی صفات ہیں جو آپ نے بات کی ہے کہ خدا کا سب سے پہلا حق کیا ہے بندے پر. میرے خیال میں سب سے پہلا حق جو ہے اس کا وہ اس خدا کی، اس معبود واحد کی عبادت ہے. اور وہ عبادت جو ہے ہمارے ہاں ایک جو مشکل ہے، غلط فہمی ہے، ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ عبادت کچھ فرائض کا مجموعہ ہے، اسی کا نام ہے نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنی ہے، اور چند ایک فرائض جو ہے فروعات دین. یہ عبادت صرف یہ نہیں ہے. عبادت کا ایک بڑا وسیع مفہوم ہے، بڑا وسیع تصور ہے. اور عبادت میں جب آپ آتی ہے بات تو پھر حقوق اللہ سے زیادہ حقوق الناس کی بات ہے کہ آپ کے لین دین میں آپ کے معاملات کیسے ہیں لوگوں کے ساتھ. پیغمبر اکرم اسلام نے پہلے صادق اور امین ثابت کر کے بتا دیا کہ جو زیادہ اہمیت ہے عبادات میں وہ سب سے زیادہ حقوق العباد کی ہے. لیکن جناب یہ بھی تو آیت کریمہ قرآن پاک کی ہی ہے کہ بے شک شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے. اور ایک اور جگہ پہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ جس گناہ کو چاہے معاف کر دے گا سوائے شرک کے. جی ایسا ہی ان الشرک لظلم عظیم. اور دوسری آیت یہی ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. اللہ سارے گناہوں کو بخش دے گا لیکن شرک کو نہیں بخشے گا. شرک سب سے بڑا کیا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ جو ہم بعض اوقات نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم اچھے کام بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں علم ہی نہیں ہوتا کہ ہماری تو بنیاد ہی غلط ہے. ہم نے جس بنیاد پہ عمارت کھڑی کی ہے وہ بنیاد ہی صحیح نہیں ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں. شرک جو ہے وہ دو طرح کا شرک ہے. ایک شرک جلی ہے، مثلا جو بت پرستی ہو رہی ہے دنیا میں، جو لوگوں نے آگ کی پرستش کر رہے ہیں اس وقت، مختلف چیزوں کی پوجا ہو رہی ہے، غیر مسلم جو مشرک کر رہے ہیں، کفار کر رہے ہیں. ایک وہ شرک جلی ہے. اور ایک شرک خفی ہے جس پر ہمیں مسلمانوں کو زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. وہ شرک خفی یہ ہے کہ بعض اوقات ہم کسی اور کو اس کی پوجا کرنے لگ جاتے ہیں. مثلا مال و دولت اتنا اگر ہمارے نزدیک عزیز ہو جائے کہ ہم اس مال و دولت کے پجاری ہو جائیں اور اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیں، دین کو چھوڑ دیں، حلال و حرام کی تمیز نہ ہو اس مال کو کمانے میں، تو یہ میرے خیال میں یہ ایک شرک خفی ہے جس سے بچنا ضروری ہے. اور دوسری بات قرآن میں خود اللہ نے فرما دیا افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ. کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہشات و نفسانی کو اپنا معبود بنا لیا؟ تو خواہشات نفسانی اس کی پرستش جو ہے، خواہشات نفسانی کے لیے شب و روز گزارنا اور اللہ کے دین کو پس پشت ڈال دینا، یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے. اور سب سے بڑی جو لڑائی ہے اور سب سے بڑا جو کنٹرول ہے وہ تو نفس پر ہی حاصل کرنے کا حکم ہمیں قرآن پاک میں جا بجا ملتا ہے. بالکل ایسا کہ ہم اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو کنٹرول کریں. انبیاء علیہم السلام کی جو بعثت کا بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے، وہ تزکیہ نفس ہے، وہ نفوس کی پاکیزگی ہے. سورہ جمعہ میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور عجیب ہے کہ پیغمبر کی جو بعثت کا بنیادی مقصد ہے، خدا نے ارشاد فرمایا وہ تزکیہ ہے اور تعلیم ہے. تزکیہ پہلے ہے، تعلیم بعد میں ہے.
یعنی ہمارے ہاں بدقسمتی ہے کہ آج اگر ہم اپنی سوسائٹی کی بات کریں، معاشرے کی بات کریں اور امت مسلمہ کو دیکھیں تو نظام تعلیم بہت بنائے جاتے ہیں، جی لیکن اس کے ساتھ جو تربیت ہے، جو تزکیہ نفس والی بات ہے، اس پہ کم توجہ دی جاتی ہے۔ تزکیہ نفس کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گی مزید کہ کیسے یہ درجہ حاصل ہو سکتا ہے کہ ہم وہ انکار پہلے اور پھر ہم اقرار کی نفی اور اثبات کی جو مہر ہے وہ بڑی ہماری مضبوط ہو۔ لیکن اس سے پہلے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم آپ کو مختلف ایسے اچھے کاموں کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ بہت سارے لوگوں کے لیے نیکی کا ترغیب اور ذریعہ اور باعث ہے فلاح کا ان لوگوں کے لیے جن کو ضرورت ہے۔ اس وقت میں آپ کو لے کے چلوں گی والٹن روڈ لاہور پہ، جہاں پہ ہمارے نمائندے موجود ہیں طاہر جعفری، اور یہ وزیراعظم کا ویژن جو ایک پروگرام ہے کوئی بھوکا نہ سوئے، جس کے تحت بہت سارے ایسی جگہوں پر ایسی لنگر خانے، ایسی پناہ گاہیں بنائی گئی ہیں جہاں پہ لوگوں کے مستحق افراد تک پہنچا جاتا ہے اور انہیں کھانا جو ہے پہنچایا جاتا ہے۔ والٹن روڈ پہ کیا انتظامات ہیں اس بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں جی طاہر جعفری۔ پنجاب حکومت کا بلا شبہ ایک فلاحی ریاست کی جانب سے جو ہے مزدور اور مستحق افراد کی جانب یہ ایک بڑا خوشائند یہ ایک پروجیکٹ ہے جو 11 اپریل کو جس کا باضابطہ افتتاح وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کیا۔ اس منصوبے کے تحت یہ وہی منصوبہ ہے جو ویژن ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کہ یہ جو مستحق افراد ہیں ان کے لیے یہ جو ہے ایک فوڈ پروجیکٹ شروع کیا جائے۔ یہ فوڈ ٹرک کے ذریعے جو ہے لاہور میں اور فیصل آباد میں ابتدائی طور پر اس کا آغاز کیا گیا ہے۔ لاہور میں جو 4 روٹس میں جو ہے اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے، شام کے ٹائم معیاری کھانا جو ہے خوبصورت پیکنگ میں جو ہے وہ مستحق افراد کو، مزدوروں کو اور یہ جو لوگ مزدور ہیں ان کو جو ہے فراہم کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں حکومت پنجاب کا جو پارٹنر ہے وہ سیلانی ٹرسٹ ویلفیئر ہے، جس کی جانب سے ایک مکمل میکانزم کے طور پر ان فوڈ ٹرکس میں جو ہے کھانا جو ہے جو مستحق افراد کو مہیا کیا جاتا ہے۔ اس فوڈ ٹرکس اس وقت سیلانی فاؤنڈیشن میں فوڈ ٹرکس جو ہے یہ لوڈ کیے جا رہے ہیں، یہاں سے لوڈ ہو کر جو ہے مختلف روٹس پر جو ہے روانہ ہوں گے۔ اور یہ پروجیکٹ جو ہے ابتدائی طور پر لاہور اور فیصل آباد میں اس کا آغاز کیا گیا اور اس کو بھی ایکسپینڈ کرنے کا حکومت پنجاب ارادہ رکھتی ہے، اور یہ اس کے بعد صوبے بھر میں اس کا آغاز کیا جائے گا۔ اور اسی منصوبے کے ساتھ جو ہے ایک موبائل کچن یونٹ بھی جو ہے باضابطہ طور پر اس کو اٹیچ کر دیا جائے گا، اور یہ منصوبے کے تحت جو ہے شہر بھر میں جو ہے لوگوں کو معیاری کھانا باعزت طریقے سے اور با احترام طریقے سے جو ہے لوگوں کو فراہم کیا جا رہا ہے۔ اس میں سیلانی فاؤنڈیشن کے ہمارے ساتھ اس وقت مینیجر ہمارے ساتھ موجود ہے خلیل الرحمان صاحب، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس طرح اس کا یہ منصوبہ جو ہے۔ خلیل صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو منصوبہ شروع کیا گیا وزیر اعظم پاکستان کا، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کس طرح آپ اس کو حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں اس میں؟ السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ بہت اچھا منصوبہ ہے۔ بھوک، افلاس اور غربت کو مٹانے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو مزدور طبقہ ہیں یا کم آمدنی والے ہیں وہ اس سے مستفید ہوتے ہیں، اور اگر کوئی مزدور 500 یا 700 روپے دہاڑی کماتا ہے تو الحمدللہ وہ 500-700 روپے ہی لے کے گھر جاتا ہے، اس کے یہ پیسے بچ جاتے ہیں، اور ان پیسوں سے وہ بچوں کی کفالت، بچوں کی اچھی تعلیم اور اپنے دائرہ احباب یا رشتہ داروں کی وہ کفالت احسن طریقے سے کر سکتا ہے، اور اس سے جو ہے ایک انسانیت کے اندر اور ریاست کے اندر خوشحالی کے امکانات ہیں، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ مزید بہتری کی طرف جائے گا۔ ابھی ہمارا یہ سلسلہ لاہور شہر میں چل رہا ہے، تو تقریباً ہزاروں لوگوں کے لیے افطاریاں، کھانے اور فوڈ پیک تقسیم کیے جا رہے ہیں، جو اساس کے تعاون اور سیلانی کے تعاون سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ بہت شکریہ۔ اب یہ احساس پروگرام کے تحت یہ جو ہے یہی لنگر خانوں کا پروگرام اور یہ فوڈ ٹرکس کا پروگرام جو ہے یہ جاری ہے، اور اس میں یہ ایک خوشائند بات ہے کہ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے غریب آدمی اور مستحق افراد کے لیے فلاح کے لیے ایک ایسا خوبصورت منصوبہ ہے کہ جس میں ریاست کا پیسہ کم سے کم انوالو ہے، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اس میں پولیٹیکل لیکیج کا بھی، فائنینشیل لیکیج کا بھی احتمال نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایک سیلانی فاؤنڈیشن جیسے بااعتماد ادارے اور مخیر حضرات اور صاحب ثروت افراد جو ہیں ان کا جو ہے باضابطہ طور پہ ان کی جانب سے یہ ایک حکومت کے ساتھ جو تعاون ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک ایسا منصوبہ سامنے آیا ہے کہ جس کو صرف ہم یہی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایسا لیڈر ہی، عمران خان جیسا لیڈر ہی ایسے منصوبے کو شروع کر سکتا ہے کہ جس میں ان کو پتہ ہے کہ یہ حکومت کا پیسہ بھی جو ہے وہ ضائع نہ ہونے کا احتمال ہو اور صاحب ثروت لوگ بھی سامنے آئے۔ تو یہ ایک مشترکہ طور پر یہ ایک بہت زبردست حکومت کی کاوش ہے جو سیلانی فاؤنڈیشن جس میں حکومت کا ساتھ دے رہی ہے۔
बिल्कुल सही, आप सही फरमा रहे हैं। आप इससे पहले हमने देखा पाकिस्तान में मुखय्यर हजरात की कोई कमी नहीं है। जब कभी रमज़ान मुबारक हो या फिर कोई ऐसी मुश्किल वक्त या घड़ी हो या आम रोज़मर्रा के जो मुश्किलात हों, वहाँ पर लोग बढ़कर कार्य खैर में हिस्सा लेते हैं, लोगों की फलाह के मंसूबों में हिस्सा लेते हैं। लेकिन ये पहली दफ़ा है कि हुकूमती सरपरस्ती जो है वो शामिल है, उसकी वजह से मुनासिब माकूल बंदोबस्त है, पूरी हुकूमती मशीनरी जो है वो सपोर्ट कर रही है और इसका फ़ायदा यकीनी तौर पर उन लोगों को भी है जो कि आसानी और सहूलत हासिल हो रही है, उन लोगों को जो कि नेकी का काम करना चाहते हैं और उन लोगों तक पहुंचना चाहते हैं जो कि मुस्तहिकीन हैं। यही कुछ अल्लाह ताला का मतलूब व मकसूद भी है एक बंदा मोमिन से। लेकिन आज हम हकूकुल्लाह के हवाले से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और अल्लामा असगर अस्करी साहब जो हैं वो शामिल गुफ्तगू हैं। हम इस जगह पे पहुँचे थे कि तज़किया नफ्स जो है वो क्यों कर मुमकिन हो, कैसे तज़किया नफ्स जो है वो हम हासिल करें, जबकि सूरतुल इखलास जैसे कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने कहा चौथाई हिस्सा है कुरान पाक का, अगर इसकी तिलावत कर ली जाए तो आपने चौथाई हिस्सा कुरान का, क्योंकि वो सारी अल्लाह ताला की जो है वो शान रबूबियत पे, वहदानियत पर है कि ना किसी का बाप, ना किसी का बेटा, ना किसी से पैदा हुआ, ना किसी ने उससे जन्म लिया, वो वाहिद है और वही हकदार है कि उसकी इबादत की जाए। देखिए, जो बुनियाद तो जैसे आपने पहले कहा और बात हुई, इस्लाम की सारी इमारत जो है वो इसी पे खड़ी है कि शिर्क की नफ़ी हो, खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं है। और जब इससे आदमी अगले मरले में दाखिल होता है, तो फिर जब हम अम्बिया अलैहिस्सलाम की बेइज्जत का मकसद देखते हैं तो उसमें भी इंसानों की पाकीज़गी है, उनको नफूस को पाकीज़ा बनाना है, वो तज़किया नफ्स का मरला है। और तज़किया नफ्स में भी फिर बाज़ चीज़ें बहुत अहम है। और मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि हम बाज़ों का समझ लेते हैं कि दीन जो है सिर्फ़ इबादत का मजमूआ, ऐसा नहीं है। हुकूकुल्लाह की बड़ी अहमियत है अपनी जगह पर, लेकिन उसके साथ साथ जो मामलात के मसाइल हैं, जो हुकूकुल इबाद हैं, वो ज़्यादा मुश्किल हैं। इसलिए आप बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बज़ाहिर वो नमाजी भी होते हैं, दीनदार होते हैं, लेकिन लेन देन के मामले में उनका बर्ताव अच्छा नहीं होता। तो ये कुरान ने जबकि ये कहा है कि बाज़ लोग जो कहते हैं नुमिनु बिबाज़िन व नकफ़ुरु बिबाज़, कुरान ने कहा उलाइका हुमुल काफ़िरून हक़्क़ा, कि जो कहते हैं कि हम इस्लाम के बाज़ कवानीन को तो मानते हैं जिसमें हमारी आसाइश है, जिसमें हमारी आसानी है, जो हमारे मिजाज के मुताबिक है, लेकिन जो थोड़ी सी जिसमें कुर्बानी देनी पड़ती है, अपने नफ्स की कुर्बानी है, ज़ात की कुर्बानी है, वो अना को ख़त्म करना है, उसके लिए वो कहते हैं कि हम नहीं मानते। तो कुरान ने कहा है असल में कुफ्र है ही यही। तो असल में इस्लाम जो है, इस्लाम की तारीफ़ बड़ी खूबसूरत तारीफ़ हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने नाजुल बलागा में फरमाई है। आपने फरमाया कि अल इस्लाम हुवा तस्लीम, इस्लाम जो है एक लफ्ज़ में आपने खुलासा कर दिया और समंदर को जो है कूज़े में बंद फरमा दिया कि इस्लाम नाम ही तस्लीम का है, कि अल्लाह के हर हुक्म के सामने सर तस्लीम खम कर लेना। खुदा ने जो हुक्म किया है वहाँ फिर मैं अपनी बात, अपना मिजाज, अपना जहन, फिर ये वो काम नहीं आ सकता। खुदा का हुक्म है, बस उसके सामने हमने बंदे ने सर तस्लीम खम करना है। और अब्द जो है, अब तो वैसे भी उसकी कोई हैसियत नहीं होती, वो बेचारा फ़कीर है, उसका तो ये जान जो हमारे पास है ये भी हमारी नहीं है, बेशक ये अल्लाह की अमानत है, बेशक। और हमारा जो माल है हकीकत में वो भी अल्लाह की अमानत है हमारे पास, बेशक। वो अल्लामा इकबाल ने इसी नुक्ते को बयान किया ना, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदे से देता है आदमी को निजात। ये एक कैफियत भी बयान हुई है कुरान पाक में कि अल्लाह के जो वली हैं बेशक ना उन्हें कोई खौफ होगा, ना गमगीन, उनमें कोई खौफ और हुज़न नहीं होता। वो अल्लाह की मोहब्बत में, खुदा के इश्क में, खुदा की इबादत के जज्बे के तहत वो सारी दुनिया को पसे पुश डाल देते हैं और अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो मेरे ख़्याल में एक अब्द जो है, जब हम अब्द की बात करते, देखिए खुदा ने कुरान में बहुत सारी आयत हैं जो अब्द के हवाले से आई हैं। पैगम्बर गिराम इस्लाम पर सूरह फुरक़ान की पहली आयत है, जब कुरान के नाजिल होने की बात आई है तो खुदा ने इरशाद फरमाया तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीना नज़ीरा, कि बाबरकत है वो ज़ात जिसने कुरान को अपने अब्द पर नाजिल फरमाया। अब खुदा यहाँ कह सकता था बाबरकत है वो ज़ात जिसने कुरान को मोहम्मद पर नाजिल फरमाया, जिसने कुरान को ख़ातमुल मुरसलीन पर नाजिल फरमाया। कुरान के हर लफ्ज़ में कोई राज और हिकमत मौजूद है। अल्लाह ने फरमाया बाबरकत है वो ज़ात जिसने कुरान को अपने अब्द पर नाजिल फरमाया, यानी इसका मतलब ये है कि मोहम्मद सैयदुल अंबिया अल्लाह के अब्द बन गए थे, फिर अल्लाह ने कुरान जैसी अजीम किताब को उतारा। तो कितना बड़ा दर्जा है, इतना बड़ा मकाम जो
قرآن جیسی عظیم کتاب کو اللہ نے سید الانبیاء کے قلب مطہر پر اتارا ہے، آپ کے دل اطہر پر اتارا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے عبد بن چکے تھے۔ بالکل صحیح۔ اور دوسری آیت جو ہے معراج کے حوالے سے جس میں خدا نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بابرکت وہ ذات جس نے اپنے عبد کو سیر کرائی مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک۔ یعنی اگر پیغمبر اکرام اسلام کو عالم ملکوت کی سیر کرائی گئی ہے تو اس کی وجہ بھی یہ ہے چونکہ آپ اللہ کے عبد بن گئے تھے۔ تو اس کا پیغام یہ ہے کہ جو اللہ کا عبد بن جاتا ہے پھر اللہ کی طرف سے فیض، کرم، عطائیں پھر اس پہ جاری ہو جاتی ہیں، اور خدا بھی پھر اس بندے کو اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، خدا نے ارشاد فرمایا جو ہمارے راستے میں جہاد کوشش کرتے ہیں پھر ہم اس کے لیے اور راستے کھول دیتے ہیں۔ بے شک، آمین، اللہ تعالیٰ یہ سب کو نصیب ہو۔ ہمارے ساتھ نعت خواں بھی موجود ہیں اور میں ان سے ذیشان بخاری صاحب میں درخواست کروں گی حمدیہ کلام کی، اور اگر آپ چاہیں تو کوئی نعتیہ کلام بھی سنا سکتے ہیں۔ نبی کے حسن سے ہستی کا ہر منظر چمکتا ہے، انہی کے نقش پا سے گنبد بیدر چمکتا ہے، اجالا پھیل جاتا ہے میری سوچوں کے غاروں میں، دیارے خواب میں جب آپ کا پیکر چمکتا ہے، نبی نے سارے اثناء خلا کے راز کھولے ہیں، نبی نے سارے اثناء خلا کے راز کھولے ہیں، علم ان کا سب امکانات کے اوپر چمکتا ہے، یقیناً اس کو نسبت ہے رہے طیبہ کے ذروں سے، ستارہ سا جو اکثر میری پلکوں پر چمکتا ہے، تعجب کیا جو میرے لفظ لو دینے لگے تائب، تعجب کیا جو میرے لفظ لو دینے لگے تائب، خیالوں میں ہمیشہ گنبد ازر چمکتا ہے، نبی کے حسن سے ہستی کا ہر منظر چمکتا ہے۔
माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ खूबसूरत नात मुबारक जो है वो शेयर की। और आज हम बात कर रहे हैं हकूक़ इलाही, अल्लाह ताला के बंदे के ज़िम्मे हकूक़ जो हैं उनके हवाले से। और अल्लामा साहब, हम इससे पहले नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर रहे थे कि अल्लाह के जो दोस्त हैं ना वो उन्हें कोई खौफ होता है, ना वो गमगीन होते हैं। और आज हम देखते हैं डिप्रेशन हमारे दौर का सबसे बड़ा आलमी है, क्योंकि हमें या तो कोई ना कोई खौफ होता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं ये नौकरी ना चली जाए, कहीं खुदा न खासा कोई चला ना जाए, कोई प्यारा ना रूठ जाए, या हम गमगीन होते हैं हमारे साथ माजी में जो हो चुका होता है कि ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ। मुझे एक राज़ी बर रज़ा रहने की जो अल्लाह ताला की तरफ से जो भी अता है उसके ऊपर राज़ी रहने की जो एक तवक्ल की कैफियत है वो मफकूद होती है। सो ये भी तो अल्लाह ताला के हकूक़ में से एक हक है। बेशक बेशक, बहुत खूबसूरत बात की आपने। देखिए, बुनियादी वजह जो आज हमारी सोसाइटी में डिप्रेशन है, हत्ता वो लोग जिनके पास सारी दुनिया के आसाइशें हैं, वसाइल हैं, वो भी डिप्रेशन का शिकार हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि चूँकि वो जो असल ईमान है अल्लाह पर, उसमें कमज़ोरी आ जाती है। कुरान ने वाज़े फरमा दिया, मन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जिसने अल्लाह पर तवक्कुल कर लिए फिर अल्लाह उसके लिए काफ़ी है, उसको कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे आपने औलिया की बात की है, अल्लाह के औलिया, उनके यहाँ तो उनको तो कोई ना खौफ होता है, ना हुज़्न होता है, ना परेशानी होती है। बड़ी से बड़ी हत्ता मुसीबत आ जाए तो वो उसको भी, उस पर भी शुक्र अदा करते हैं खुदा का और सब्र करते हैं। और बड़ा अजीब है वो तारीख़ का वाक़या कि जंग उहद में जब मौला कायनात हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को शहादत नहीं मिली और बहुत सारे मुसलमान जो है शहादत के मकाम पर फायज़ हो गए, तो आप परेशान होकर हुजूर की बारगाह में हाज़िर हुए। तो पैगम्बर गिराम इस्लाम ने पूछा, या अली परेशान क्यों हैं? तो आपने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मुझे शहादत की वो सआदत से महरूम हो गया हूँ। तो फिर पैगम्बर ने, हुजूर ने फरमाया कि या अली, आपको शहादत मिलेगी और मस्जिद कूफा में आपको शहीद किया जाएगा, नमाज की हालत में, सजदे की हालत में शहीद किया जाएगा। फिर हुजूर ने पूछा कि जब आप पर ये मुसीबत आएगी तो आपके सब्र की क्या कैफियत होगी? तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, सब्र होता है मुसीबत पर, ये अल्लाह के राह में शहीद होना ये नेमत है, मैं इस पर शुक्र अदा करूँगा। तो जो औलिया इलाही हैं वो परेशानियाँ, आजमाइशें, मुश्किलात, ज़ाहिर इस दुनिया में बहुत कुछ परेशानियाँ आती हैं, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, तो वो इसको आजमाइशों में सब्र करते हैं और इस पर खुदा का शुक्र अदा करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आग में फेंका जा रहा था जी, और हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील, इतनी बड़ी आग, शदीद आग, जिब्राईल अमीन आए खलीलुल्लाह की खिदमत में कि क्यों नहीं खुदा से मदद मांगते। तो जब हज़रत इब्राहीम ने फरमाया कि वो खुदा देख रहा है, अगर उसकी रज़ा इसी में है, इनका यही जुमला था, हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, अल्लाह काफ़ी है खुदा के लिए। बल्कि कई जगहों पे तो अल्लामा साहब ये रिवायत है कि शैतान जो है वो पेश हुआ कि जनाब क्यों ना आग बुझा दिया, देखिए आपका रब ने आपको छोड़ दिया, देखिए आपको, तो वो तो जवाब भी आया था, हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है। तो हज़रत जिब्राईल भी जब आए तो आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यही फरमाया कि जो अल्लाह देख रहा है, अगर उसकी रज़ा इसी में है कि मैं इस आग में जल जाऊँ तो फिर मैं जल जाऊंगा। तो बात यह है कि जो औलिया इलाही हैं उनका इताअत का जज्बा ये होता है। हमारे यहाँ हसद भी पैदा हो जाता है, क्योंकि हम समझते हैं कि जो अल्लाह की तकसीम है, अल्लाह ने किसी को इज़्ज़त ज़्यादा दी, किसी को हुस्न ज़्यादा दिया, किसी को इल्म दिया, किसी को माल दिया, किसी को औलाद दी, किसी को जाह हशमत दी, ये उसकी तकसीम है ऐसे। हाँ, लेकिन हम हसद की आग में जलते हैं कि उसको क्यों मिल गया, हमें क्यों ना मिल पाया। मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी बात की आपने। हमारी जो सोसाइटी के इस वक्त मसाइल हैं जिनमें हम घिरे हुए हैं, ख़ासतौर पर उम्मत मुस्लिमा को देखें तो हम हसद भी है, हमारे यहाँ बहुत सारी बीमारियाँ जिनका ताल्लुक़ दिल से है, बहुत सारी बीमारियाँ पाई जाती हैं। हम दूसरे को अच्छा खाते, अच्छा पहनते, अच्छा रहते, रहन सहन उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखिए, जो दो चीज़ें हैं, जो मोमिन है, जो अल्लाह का बंदा है, जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है और दीन को जिसने अपनाया हुआ है अपने ज़िंदगी के ऊपर, वो उसके बारे में उलमा ने बयान फरमाया है कि वो रश्क करता है जी। रश्क अच्छी चीज़ है, ख्वाहिश करता है कि या अल्लाह मुझे नेमत दी है, उसको और दे, मुझे भी दे जी, बिल्कुल, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन ये हसद जो है कि या अल्लाह उसको क्यों दी है, मुझे क्यों नहीं दी, ये मनफी चीज़ है। और हसद के बारे में यहाँ तक हदीस में बयान हुआ कि अल हसद याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नार अल हतब, कि हसद जो है वो अच्छाइयों को, नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग जो है लकड़ी को खा जाती है। तो हमारे अंदर वो जो तज़किया की आपने पहले बात की,
اصل میں تو یہ دل کی بیماریاں جو ہیں، حسد ہے، تکبر ہے، بغض ہے، خود پسندی ہے، کینہ ہے، اصل میں تو ان سے دوری اور ان کو مٹانے کا نام دین ہے. بے شک. اپنی خواہشات جو ہیں اس کو مٹانے کا نام دین ہے. لیکن راستہ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے کہ اگر ہم اللہ کی بڑائی پر یقین ایمان لے آئیں اور ہمیں معلوم ہو کہ سوائے اس کے نہ کوئی رازق ہے، یہی زندگی موت کا مالک ہے، ہمارا رب ہی جو ہے وہ ہمیں دیتا ہے، تو اس کے بعد ہمیں لوگوں کا پھر خوف تو نکل کسی چیز جائے کی گا، پرواہ نہیں ہمیں ہونی کسی چاہیے، کی پھر پرواہ نہیں. کمی نہیں ہے نا. پھر اس کا مطلب اللہ، اور پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. خدا نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے اگر تم میرے دین کے مددگار بن جاؤ گے، میرے دین کے ناصر بن جاؤ گے، میرے دین کے رستے پر چلنے والے بن جاؤ گے، تو پھر میں اللہ تمہاری مدد کروں گا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ان نفسیاتی مسائل ہمارے ختم ہو گئے کہ ہم اس شک و شبے کی کیفیت سے نکل آئے. ہم ہر وقت جو ایک کانفیڈنس ہمارا لوز ہوتا ہے لوگوں کی طاقت دے کے ان کے سامنے جا کے، میں معلوم ہے ان سے بھی فیض اسی وقت ملنا ہے جب رب نے نصیب میں لکھا ہوگا. تو پھر آپ اسی در پہ جھکتے ہیں جہاں سے سب کو فیض ملتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی کیونکہ حقیقی در اللہ تعالیٰ کا ہے، اور ساری کمالات کا جو سرچشمہ ہے، سارے خزانے جو ہیں اس کائنات کے، اس کا حقیقی مالک تو رب ہے، خالق کائنات ہے. لہذا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سارے خزانوں کا مالک اللہ ہے. تو جب سارے خزانے اس کے پاس ہیں اور رازق وہ ہے، تو رزق اس نے دینا ہے، اور اس کا وعدہ ہے اپنی مخلوق کو رزق اس نے دینا ہے. وہ تو کافروں کو بھی دے رہا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، اور زیادہ دے رہا ہے. جی بالکل. جو اللہ کو نہیں مانتے اس کو اللہ زیادہ دے رہا ہے، اس کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے، وہ تو بہانے سے دیتا ہے. جی علامہ صاحب، لیکن جو لوگ اللہ کو نہیں مان رہے، اللہ کی ضرور مان رہے ہیں، بھلے وہ اللہ کی وحدانیت پہ یقین نہیں کرتے، لیکن اصول سارے وہ مانتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، ناپ تول پورا کرتے ہیں، ملاوٹ نہیں کرتے، احساس کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غمخواری کرتے ہیں. دیکھیں میں ابتدا میں جو میں نے بات کی تھی نا، دو چیزیں جو اصل میں تو انبیاء علیہ السلام خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث کیا گیا، پیغمبر نے خود فرمایا حدیث شریف میں کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں لوگوں کے جو اخلاق ہیں ان کو معراج تک لے جاؤں. یہ جو ہمارے ہاں جو آپ نے بات کی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جھوٹ بولا جاتا ہے، فریب بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں بدقسمتی سے امت مسلمہ میں ہم زیادہ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. لیکن وہ معاشرے کے جو بظاہر اللہ کو نہیں مانتے لیکن ان میں سچائی بھی ہے، بظاہر ان میں ہمدردی بھی ہے، جو ایک انسانی رویے ان کے بہتر ہیں ہماری نسبت. دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اصل میں دین کو یا تو درست صحیح سمجھا نہیں ہے، جی، یا یہ کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت طیبہ ہے اس سے ہم دور ہیں. بالکل. پیغمبر اکرام اسلام نے ان ساری صفات میں سے دو صفتوں کو ہائی لائٹ کیا، ایک صداقت اور دوسری امانت. بے شک. صادق ہونا اور امین ہونا، یہ دو اگر کسی میں آ جائیں، اگر کسی معاشرے میں صداقت اور امانت کو ہم اگر فروغ پا لیں تو پھر وہ معاشرہ یقین جانیے جنت نظیر معاشرہ بن جائے گا. مجھے علامہ اقبال کا وہی شعر دوبارہ یاد آ گیا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. ایسی بالکل سبق اسباق یہی ہے. بنیاد جو ہے اسلام آئیڈیل معاشرہ، وہ جو پاکیزہ معاشرہ جو انبیاء علیہ السلام جس کو تشکیل دینے کے لیے جن کی جدوجہد ہے ساری، اور سالہ سال انبیاء نے تبلیغ کی ہے ایک جنت نظیر معاشرہ بنانے کے لیے، وہاں پر بنیادی چیزیں صداقت اور امانت ہے. اگر ہم سچے ہو جائیں، اور امانت بھی ہمارے ہاں پھر اس کا تصور یہ ہوتا ہے امانت ہم سمجھتے ہیں صرف مال کی امانت ہے، نہیں. امانت اگر کسی کے پاس ریاست ہے تو وہ ریاست کا امین اس کو ہونا چاہیے. اگر والدین اس کی اولاد ہے تو یہ اولاد اس کے پاس امانت ہے. یعنی امانت کا ایک بڑا وسیع مفہوم ہے. یہ جسم جو ہے، یہ اعضاء ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، یہ آنکھ اللہ کی امانت ہے، زبان اللہ کی امانت ہے، وقت اللہ کی امانت ہے، وقت اللہ کی امانت ہے. کچھ سوال ہم سے ہوں گے، یہ جو عمر دی تھی یہ کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری. تو اس لیے ہمیں اگر یہ بنیادی چیزیں صداقت اور امانت اگر کسی معاشرے میں، چونکہ دیکھیں سچائی جو ہے، سچائی کے بارے میں عجیب ہے. حضرت لقمان حکیم، قرآن میں ان کا تذکرہ موجود ہے، اور حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو واضح نصیحت کی ہے وہ اتنی عظیم ہے، اتنی حکیمانہ ہے کہ اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا، قرآن میں شامل کر دیا. حضرت لقمان کے ایک بچپن کا ساتھی ہے جو حضرت لقمان کے ساتھ بھیڑیں چرایا کرتا تھا، اور اس نے دیکھا کہ ایک دن ایک شہر کے چوک میں، چوراہے میں حضرت لقمان کھڑے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں، حکیمانہ باتیں بتا رہے ہیں، اور پورا مجمع ہے، ایک جمع غفیر ہے، لوگ سن رہے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں. تو جب حضرت لقمان کی ساری گفتگو ختم ہو گئی تو وہ پرانا ساتھی ان کے قریب گیا
اور پوچھا کہ آپ تو ہمارے پرانے ساتھی تھے، ہم اکٹھے بھیڑیں چرایا کرتے تھے، تو یہ کیسے اللہ نے آپ کو اتنا علم دیا؟ تو حضرت لقمان نے 3 باتیں کی. یعنی آج غور طلب ہے سارے ناظرین و سامعین کے لیے کہ ہماری سوسائٹی کہاں کھڑی ہے. آج ہم بھی حکیم لقمان کے اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں. بالکل 3 باتیں حضرت لقمان نے کی. پہلی بات حضرت لقمان نے یہ کہا کہ صدق الحدیث، کہ میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، جی سچائی. دوسری بات کہا اداء الامانہ، کہ میں نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی. اور تیسری بات حضرت لقمان نے کہا وہ ترک و مالا، یعنی میں نے کبھی بھی کوئی بے مقصد اور فضول کام انجام نہیں دیا. اگر یہ ہم اپنی زندگی میں ان تینوں چیزوں کو شامل کر لیں تو یقین جانیے ہمارا ہم تو بور معاشرہ ہوتے رہتے ہیں علامہ صاحب. ایک روحانی معاشرہ آ جائے گا. ہمارے ہاں تو ایک بہت بڑا مرض بوریت کا بھی ہے، یعنی بے مقصدیت اس درجے بہت بڑھ گئی زیادہ ہے ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ وقت زیادہ اور کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں. سو اس بارے میں بھی ہمیں بتائیے گا. اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اللہ تعالیٰ کا صرف اللہ کو رب ماننے سے ہم خوف سے نکل گئے، ہم ڈپریشن سے نکل گئے، اس کی تقسیم پر راضی ہونے سے ہم تمام معاشرتی برائیوں سے نکل گئے. ہمیں نہ حسد ہے، نہ بغض ہے، نہ بخل ہے، نہ ہم کسی کے ساتھ کینہ رکھیں گے، نہ ہم کسی کی جو ہے، بلکہ ہم راضی برضا رہیں گے اپنی تقدیر کے اوپر، اپنی عطا کے اوپر. اب استغفار، کہ جب کوئی غلطی انسان ہے اور انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو استغفار بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کا رکھا ہے، ایک نعمت ہے. اللہ دیکھیے اللہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک حق ہے. ایسے ہی ہے، بالکل اللہ کا حق ہے. اور یہ واحد دروازہ ہے خدا کا کہ جو کبھی کسی لمحے کسی پر بند نہیں ہوتا. کائنات کا وہ عظیم بادشاہ ہے، ورنہ دنیا کے بادشاہ شہنشاہ آپ دیکھیے کہ ان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ان کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے. لیکن خدا نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، گناہ کیے ہیں تم نے، آپ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، نا امید نہ ہو، آپ آ جاؤ میری بارگاہ میں، سچے دل سے توبہ کر لو، میں اللہ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دوں گا. استغفار ایک اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ایک توبہ کا دروازہ کھولا ہے. اور خاص طور پہ ماہ مبارک رمضان یہ ایک بڑی سنہری فرصت ہے توبہ بلکہ کے اب لیے. تو ہم کل کے بعد دوسرے عشرے میں داخل ہو جائیں گے، عشرہ مغفرت میں داخل ہو رہا ہے. یہ عشرہ رحمت ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد عشرہ مغفرت ہے، اور پھر اس کے بعد عشرہ نجات ہے جہنم سے. تو میرے خیال میں ہم، اور پھر یہ بھی خوبصورت ایک سفر ہے، یہ روحانی سفر جو ہم ماہ رمضان میں طے کر رہے ہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ عجیب اس کی ترتیب پہ اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ خدا پہلے رحمت سے شروع کرتا ہے. سارے اپنے بندے جتنے ہیں، گناہ گار ہیں، اچھے ہیں، ان سب کے رحمت ان کے شامل حال ہو جاتی ہے اللہ کی. جب وہ رحمت کی وادی سے نکلتے ہیں، جب رحمت اپنی انتہا پہ پہنچتی ہے تو مغفرت پھر مغفرت کا سفر شروع ہوتا ہے. مغفرت کی وادی میں آ جاتے ہیں. اور پھر مغفرت کی وادی کے بعد جب تیسرا عشرہ شروع ہوتا ہے تو وہ عشرہ ہے نجات از جہنم، و جہنم سے نجات کا عشرہ ہے کہ اب جو ہے ان کی نجات یقینی ہو گئی ہے. تو دیکھیے اتنی اللہ کی عطا ہے، اتنی اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے یہ ساری، اس مہینے میں تو آپ کا سانس لینا تسبیح ہے، اس مہینے میں سونا عبادت ہے، نیند عبادت ہے، اور اس مہینے میں ایک آیت قرآن جو ہے پورے ختم قرآن کا ثواب ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک سنہری موقع ہے، ایک فرصت ہے اللہ نے جو اپنے بندوں کو عطا کی ہے کہ ہم سارے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں. اگر ہم سچے دل سے توبہ کر لیں خدا کی بارگاہ میں، وہ غفور و رحیم ہے، اس سے بڑھ کر کوئی مہربان نہیں ہے، وہ توبہ قبول کر لیتا ہے بندوں کی. ہم اگر سچے ہو جائیں، خالص ہو جائیں تو اللہ کی عطا میں اور فیض میں کوئی کمی نہیں. بے شک، بہت شکریہ. میں اب لے کے چلوں گی آپ لوگوں کو کراچی جناح ہاسپٹل. ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے جہاں بڑی کثیر تعداد میں لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں پورے سندھ سے، کراچی سے. اور وہاں پر پھر ہوتا یہ ہے کہ جو لواحقین ہوتے ہیں، جو مریض کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں، ان کو بڑی دقت و پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق ہر اس جگہ پہ جہاں پر کہ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو مسافر ہوتے ہیں، جو بے حال ہوتے ہیں، جو پریشان ہوتے ہیں، تنگ دست ہوتے ہیں، تہی دامہ ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا بندوبست کیا جائے کہ انہیں ریلیف مل سکے. تو اب ہمیں اپڈیٹ کریں گے ذیشان احمد جناح ہاسپٹل سے کہ وہاں پر کیا انتظامات کیے گئے ہیں، اور کھانا کی تقسیم اور جو لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں ان کو ریلیف دینے کے لیے کیا ایسے انتظامات ہیں جو کہ خصوصی طور پہ کیے گئے ہیں. جی ذیشان. جی فرح، بالکل صحیح کہا آپ نے کہ عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق تمام ایسے لوگوں کی جو ہے کفالت کی جائے تو بھوکا نہ سوئے، جو ان کا ویژن ہے. تمام ایسے غریب نادار لوگوں کو، خصوصاً اپنے معاشرے کے، اپنے ملک کے ان غریب لوگوں طبقے کے لوگوں کو کفالت کی جائے، ان کا ساتھ دیا جائے جو 2 وقت کی روٹی نہیں کما سکتے. تو ایسے پروگرام کبھی شروع کیے گئے ہیں. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کراچی بھی غریب پرور شہر ہے، اور مختلف ادارے جو یہاں پہ کام کرتے ہیں، جیسے سرانی ویلفیئر ہو گیا. اس وقت ہم JDC ادارے کے زیر اہتمام ایک جناح اسپتال کے باہر کھڑے ہیں، اور جناح اسپتال سے چونکہ پورے سندھ سے اور تقریباً پورے شہر سے لوگ علاج
मुआवजे के लिए आते हैं और यहाँ पे तीमारदारों की बड़ी तादाद मौजूद होती है, तो यहाँ पे उनके लिए खाने पीने के नामुनासिब इंतजाम होते हैं। माह रमज़ान में तो सहर व इफ्तार का भी बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं तो एक कंटेनर मौजूद है, मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखाएं तो ये कंटेनर है, उस कंटेनर के ऊपर लगाया गया JDC इंतजामिया की जानिब से कंटेनर पे सहर इफ्तार और लोगों को, उन लोगों को करीब 9,000 लोगों की 2 वक्त का खाना फराहम करने के लिए इस कंटेनर सहूलत मैसर की गई है, जो कि कराची के 14 मुकामात पर मौजूद है। और यहाँ पे अगर आप बताऊँ तो 58 फीट ये सबसे बड़ा दुनिया का कंटेनर है, जहाँ पे इस वक्त ये सहूलत फराहम की जा रही है तमाम किचन से। और अगर हम आपको मजीद इसके बारे में बताएं तो मेरे कैमरा मैन अगर आप मुझे आप साथ साथ चले तो हम आपको अंदर से भी एक मुआयना करवाते हैं कि जी किस तरह से यहाँ पे खाने की तरतीब होती है, तकसीम होती है और किस तरह से लोगों को सहर इफ्तार के मौके फराहम किए जाते हैं। और यहाँ पर जो है जिस तरह से खाना आता है और जिस तरह से लोगों में डिवाइड किया जाता है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ जी, बिल्कुल देखें ये कंटेनर का अंदर का एक निज़ाम है जहाँ पे इफ्तार का इंतजाम किया जा रहा है और उस वक्त इफ्तार की प्लेट सजाई जा रही है। इस वक्त देखें मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं, ये इफ्तार का इंतजाम जो किया गया है ये गरीब लोगों के लिए है जो कि तीमारदारों के साथ, अपने बीमारों के साथ आए हैं तीमारदारी के लिए। और मेरे साथ इस वक्त यहाँ पे JDC के जो रुए रवा है जफ़र साहब वो भी मौजूद है और हम इससे जानेंगे कि ये कंटेनर का ख्याल कैसे आया, किस तरह से आपने इस तरह सोचा कि कंटेनर के बारे में तो बताइए किस तरह से वर्क करता है और क्या कितने लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। देखिए, हमने कंटेनर का सिलसिला गुज़िश्ता साल शुरू किया था। शारे फैसल, शाहीन कॉम्प्लेक्स, मुख्तलिफ जगहों पे खड़ा कर रहे हैं। वो लोग जो बेचारे जिनकी तनख्वाहें कम है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते खाना, उनके लिए खाना सुबह 8 से 11 तक नाश्ता देता है रमज़ानों के अलावा, और फिर 12 से लेकर रात 9 तक खाना देता है कंटेनर। 5 हमारे तंदूर हैं, किचन है, वहाँ से यहाँ पर देखें बन के आ रही होती हैं। यहाँ 5 स्टार होटलों के शेफ़ हैं जो यहाँ पर जैसे अफ्तारी तैयार करें वैसे ही नाश्ता सारे साल तैयार करते हैं। आप देखें हर वो चीज़ जो एक आम आदमी अपने घर में करना चाहेगा वो इन तमाम लोगों के लिए जो हमारे पूरे सिंध भर से आए हुए हैं यहाँ पर, जो क्योंकि कराची भी सिंध में ही है लेकिन जो अंदरूनी सिंध से आए हैं उनके लिए वही तमाम अफ्तारी का एहतमाम यहाँ किया जा रहा है जो अपने घरों पे शायद वो कर सकते हैं। कितने लोग मुस्तफीद होते हैं तकरीबन, अंदाज़ा कितने लोग यहाँ पे खाना फराहम? तकरीबन 1000 से 1200 लोगों की अफ्तारी होती है और अफ्तारी के साथ ही खाना खुल जाता है जो कि 10, 15, 20 हज़ार जितने लोग भी आएंगे किचन से खाना दे रहे आती रहेंगी। अच्छा फराज, जिस तरह खास बात यह है कि जी 5 स्टार शेफ जो है यहाँ पे खाना तैयार करते हैं, हिफाजत सेहत के उसूलों के मद्देनजर रखा जाता है। मैं एक और बात पूछना चाहूँगा जफर साहब से कि जफर साहब ये बाहर तो बड़ी गर्मी महसूस हो रही है मुझे, लेकिन इस कंटेनर में मुझे गर्मी नहीं फील हो रही, किसी क्या खास वजह है? देखिए, इस कंटेनर के अंदर 3 इंच की थर्मोपोल की शीट लगाई गई है और छत के ऊपर जो वुड वर्क हुआ है इसके ऊपर भी शीट है। पंखे अलग लगे हुए ताकि कोई भी शख्स जो यहाँ पर खाना खाने आ रहा है उसको किसी किस्म की गर्मी और कोई परेशानी ना हो। अच्छा जफर साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि एहसास प्रोग्राम के तहत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी जो है कंटेनर सहूलत फराहम की है लोगों को ताकि गरीब लोगों को खाना मुहैया की तरह पका खाना उनको फराहम किया जा सके, तो आप इसके बारे में कुछ? मैं उनसे यही कहूँगा कि देखें, हम तो पिछले सालों से कर रहे हैं, कंटेनर प्रोजेक्ट चला रहे हैं, अगर एहसास प्रोग्राम में हमें भी शामिल किया जाए, हमारे साथ मिलकर करें। अभी हमारे 9 कंटेनर और तैयार हो रहे हैं जो इस वक्त शहर कराची में काम करें। इस्लामाबाद के लिए AAA वालों का जो कंटेनर आया है वो तैयार हो रहा है, तो हम अगर हमें भी इसमें शामिल किया जाए तो हम अच्छा काम कर सकते हैं। हमें सपोर्ट की जरूरत है, हम चाहते हैं हमें सपोर्ट किया जाए। मतलब खान साहब के विजन के मुताबिक आप हम लोग सब मिलकर साथ काम करने के लिए तैयार? मैं तो अच्छा, बिल्कुल मैं चाहूंगा कि आप किचन का थोड़ा नाज़रीन को कि किस तरह से यहाँ पे तैयारी हो रही है और किस तरह से खाना प्रोवाइड किया जा रहा है। इस वक्त तो इफ्तार का एहतमाम किया जा रहा है। हमारे यहाँ के इस सेंटर के हेड हैं और अब से 1 साल पहले इनको ट्रक ने रौंद दिया था और ये तकरीबन 1.5 महीने तक ICU में वेंट पर थे। इनके सर की 12 सर्जरियां हुई हैं, पूरे चेहरे में इनके स्टंट डले, एक हाथ इनका कट चुका है, लेकिन JDC की जानिब से इनको रोजगार दिया गया और यहाँ के हेड हैं इस पूरे सेक्शन के। आए अंदर आए। जी इधर आइए जी, दिखाइए, बताइए किस तरह से किचन? देखें, ये हमारे शेफ़ हैं जो इससे पहले 2 5 स्टार होटलों में शेफ़ रह चुके हैं। ये शेफ़ यासूब, और ये यहाँ पर इनको सबको लीड करते हैं, जितने भी हमारे कंटेनर उन सबके जो शेफ़ हैं उनको ये लीड करते हैं। इस वक्त ये अफ्तारी तैयार कर रहे हैं, यहाँ पर लोगों के लिए फल काटे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इनके हाथ में कितनी सफाई है और बिल्कुल उसी अंदाज से जिस तरह किसी 5 स्टार होटल के अंदर ये किसी बहुत VIP को या किसी वजीर मिनिस्टर को उसकी अफ्तारी तैयार करके देते हैं, बिल्कुल इसी तरह उन बेचारों को जो यहाँ इलाज कराने आए हैं और हफ्तों और महीनों से यहाँ पड़े हैं उनको उसी तरह अफ्तारी तैयार करा के दे रहे हैं। मैं आपको अंदर दिखाता हूँ, आइए। SS का पूरा किचन बनवाया गया है। ज़ीशान, ये तो बहुत खूबसूरत काम आपने किया और यकीनी तौर पर ऐसे अच्छे काम देके बहुत हौसला अफजाई होती है, दिल बढ़ता है। इंसान को ये यकीन होता है कि दुनिया में भी अच्छे लोग मौजूद हैं और उनकी वजह से ये दुनिया जो है कायम दायम है। यकीनी तौर पर जो लोग मुसाफिर होते हैं और फिर बीमार होते हैं, हम सबको अंदाज़ा है कि वो कितनी अजियत से गुजर रहे होते हैं और एक अजनबी शहर में किसी भी जगह पर खाने पीने का मुनासिब माकूल बंदोबस्त मिल जाना, ये किसी भी नेमत से कम नहीं है, ये बहुत बड़ी नेमत है। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ये विजन जो पैटर्नेज हासिल हुई है
रियासत की जो एक सरपरस्ती हासिल है उसने अब बहुत सारे मुखय्यर हज़रात के लिए इस काम को ज़्यादा आसान कर दिया है। लोग ज़्यादा बढ़ चढ़ कर अब इस मुहिम में हिस्सा लेते हैं कि कोई भूखा ना सोए, जहाँ कहीं वो मुमकिन हो सके हर उस शख्स की मदद करें जिसे कि जो नादार है, जो ज़रूरतमंद है। सो इस वक्त मैं एक ब्रेक के लिए रुकूंगी और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे आपकी दोबारा हमारा रमज़ान प्रोग्राम में शिरकत की मुंतज़र। जो नस्ल दर नस्ल जुबां से दिल में उतरता है, लतीफ़ है। लतीफ़ बनास्पति और कुकिंग ऑयल, क्योंकि माँ सब जानती है। लतीफ़ बनास्पति और कुकिंग ऑयल। जो नस्ल दर नस्ल जुबां से दिल में उतरता है, लतीफ़ है। लतीफ़ बनास्पति और कुकिंग ऑयल, क्योंकि माँ सब जानती है। लतीफ़ बनास्पति और कुकिंग ऑयल। आइए ऐसे ही अपना दस्तरखान बढ़ाएं, पर सिर्फ रमजान में नहीं बल्कि ये सिलसिला पूरे साल चलते रहना चाहिए। आपके जज्बे और मोहब्बतों में शामिल रहेगा शाहताज कुकिंग ऑयल और बनास्पति का प्यार और लज़्ज़त। तो बढ़ाएं अपना दस्तरखान ज़रा सा और। शाहताज, सेहत भरी खुशियों का राज। जो नस्ल दर नस्ल जुबां से दिल में उतरता है, लतीफ़ है। लतीफ़ बनास्पति और कुकिंग ऑयल, क्योंकि माँ सब जानती है। लतीफ़ बनास्पति और कुकिंग ऑयल। खुश आमदीद। आप हमारा रमज़ान ट्रांसमिशन देख रहे हैं जो कि पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की रमज़ान मुबारक में खुसूसी ट्रांसमिशन है। और आज हमारे मेहमान हैं अल्लामा असगर अस्करी, जिनसे हम हकूकुल्लाह के बारे में बातचीत कर रहे हैं। हम यहाँ तक पहुँचे थे कि सबसे पहले अल्लाह को वाहिद जानना मानना ज़रूरी है, ईमान ले आना इस बात पे, उसके बाद उसकी रज़ा पे राज़ी हो जाना, और फिर अगर कोई गलती हो जाए तो नदामत का इजहार करना, तौबा करना, इस्तग़फ़ार करना। लेकिन हज़रत अली करमुल्लाह वजह का वो कौल मुबारक भी तो है ना कि तौबा की उम्मीद पे किया जाने वाला गुनाह सबसे बदतर है। सो हम में से अक्सर ये समझते हैं कि हम रिश्वत ले लें, हम करप्शन कर लें, बाद में तौबा कर लें, बदउनवानी कर लें, फिर उसके बाद हम जाकर हज कर लें, उम्रा कर लें, गरीबों को खाना खिला लें, तो अल्लाह ताला जो है वो माफ़ करने वाला है, वो माफ़ फरमा देगा। देखिए, तौबा की भी कुछ शराइत है, और जो हकीकी तौबा है जिसको तौबा खालिस कहा गया है, तौबतुन नसूह कहा गया है, उसकी शराइत ये है कि आपने जिन लोगों के हुकूक ज़ाय किए हुए हैं, गस्ब किए हुए हैं, वो किसी का माल खाया हुआ है, वो सारी चीज़ें पहले वापस करें सबको। अगर किसी की दिल आज़ारी की हुई है, किसी को आपने परेशान किया है जिसकी वजह से वो नाराज़ हो गया है, उनसे पहले माफ़ी तलब करें। चूँकि अल्लाह जो है हुकूकुल्लाह को माफ़ कर सकता है, लेकिन जो हुकूकुल इबाद हैं, जो लोगों के हुकूक हैं, वो जब तक वो लोग माफ़ नहीं करेंगे वो अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। इसलिए अगर कोई इस, जैसे आपने कहा कि अगर कोई इस उम्मीद से कि अल्लाह तो बड़ा गफूर रहीम है और अल्लाह माफ़ करने वाला है, वो उससे उसकी रहमत जो है उसके गज़ब पर गालिब है, वो अरहमुर राहिमीन है, तो लिहाजा ये गुनाह कर लें, बाद में अल्लाह से माफ़ी मांग लेंगे। अभी तो बड़ा वक्त पड़ा है। हज़रत अली करमुल्लाह वजह का पूरा जुमला यही है जी जी जी, अभी हाँ, इस तौबा की उम्मीद पे गुनाह करना और जिंदगी की उम्मीद पे तौबा ना करना। हाँ बिल्कुल ऐसा है, बदबख्त है वो शख्स। हाँ वो बदबख्त है, बदनसीब है। और इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि देखें, हम जवानी की तौबा जो है वो अल्लाह को ज़्यादा पसंद है। इस उम्मीद में अगर कोई रहे कि अभी मसलन मैं जवान हूँ, बाद में बुढ़ापा आएगा, और किसने ये तय किया हुआ है कि किसने कितना ज़िंदा रहना है। बेशक और आजकल कोविड में देखिए, कोविड की जो सूरत हाल है, जी, पता ही नहीं चलता। ये सारे जो हमारे पैमाने हैं ये गलत साबित हो गए। अल्लाह के हुकूक में से एक, जैसे आपने कहा, इस्तिग़फ़ार और तौबा, और फिर एक सबसे बड़ा हक जो खुदा का है वो शुक्र है जी। अल्लाह की नेमत पर शुक्र अदा करना, अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करना। खुदा फरमाता है कि अगर तुम शाकिर बन जाओ मेरी नेमतों पर तो मैं अल्लाह और तुम्हें नेमतों से नवाजूंगा। देखिए, अल्लाह की जो कुछ क़वानीन हैं, कुछ उसूल हैं,
اور اگر ہم استغفار کریں گے، صدق کے دل سے سچی توبہ کر لیں گے تو اللہ معاف کر دے گا. اگر ہم شکر کریں گے اللہ کی نعمت پر تو اللہ اور عطا کرے گا. تو شکر جو ہے، اب شکر کے بھی کئی مرتبے ہیں، کئی درجے ہیں. ایک شکر یہ ہے کہ ہم زبان سے کہہ دیں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ تیرا شکر ہے تو عالمین کا رب ہے. لیکن ایک شکر یہ ہے جو علماء فرماتے ہیں، حقیقی شکر یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت انسانوں کو دی ہے، بندوں کو، اس نعمت کو خدا کے راستے میں خرچ کرنا. اللہ نے مال دیا ہے، وہ اللہ کی اطاعت میں خرچ ہو، اللہ کے راستے میں خرچ ہو. اللہ نے علم دیا ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ ہو، انسانوں کی خدمت ہو، ان کو تعلیم کا سلسلہ آگے بڑھے. یعنی جو نعمت اللہ نے جس کو دی ہوئی ہے، اس نعمت کو انسانیت کی خدمت میں، اللہ کی رضا میں خرچ کرنا، یہ حقیقی شکر ہے. تو لہذا شکر جو ہے یہ اللہ کے حقوق میں سے ایک سب سے اہم حق ہے. اور اس لیے نہج البلاغہ میں مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. یعنی مخلوق کا شکریہ جو ادا نہیں کرتا، اس نے خالق کا شکریہ ادا نہیں کیا. یعنی اللہ نے مولا نے اس اللہ کے شکر کو جوڑا ہے کس کے ساتھ؟ مخلوق کے شکریہ کے ساتھ. لوگ آپ ابھی JDC کے ظفر عباس صاحب بڑے اچھے ہمارے دوست ہیں، جانتا ہوں میں ان کو. جتنے لوگ لنگر خانے چلا رہے ہیں، اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، تو آیا ہمیں نہیں چاہیے کہ ان لوگوں کا شکریہ ادا کریں؟ بے شک. یعنی یہ بے لوث خدمت کر رہے ہیں. ابھی آپ سن رہی تھی کہ اتنی بڑے پیمانے پہ لنگر خانے چل رہے ہیں. پہلے بھی ہم نے رپورٹ سنی، ابھی ایک اور بھی سنی. تو یہ تو ریاست کا کام ہے، اور ریاست کر بھی رہی ہے. احساس پروگرام جو وزیر اعظم پاکستان کا ایک ویژن ہے، بہت خوبصورت پروگرام ہے. اور غریب غربا جو بیچارے بے سہارا تھے، ان تک یہ احساس پروگرام کے ثمرات پہنچے ہیں. تو لہذا لوگ جو خدمت کے جذبے سے اس وقت میدان کے اندر موجود ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. یہ بھی حقیقت میں اللہ کا شکر ہے. بے شک. خدا چاہتا ہے کہ میرے بندوں کو راضی رکھو، میں اللہ راضی ہو جاؤں گا. بالکل. اچھا، ایک اور دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے، اور دعا اس امید کے ساتھ کرنا کہ وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور یہ ہر وقت اس کیفیت میں رہنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وہ حق ہے کہ جس حق کے بارے میں ہم بہت کم جانتے ہیں، اس کے بارے میں بہت کم ہم اس کا احساس رکھتے ہیں. ایسے یعنی اللہ کو حاضر و ناظر ہم سب کہتے ہیں، اللہ حاضر و ناظر ہے، لیکن 100% اس پر ہمارا ایمان اور یقین اگر ہو جائے ہر بندے کا، تو پھر کبھی بھی کوئی بندہ خدا کی معصیت اور نافرمانی نہیں کرے گا. جب ہم کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہم ہر لمحے خدا کے سامنے ہیں، خدا کے حضور میں ہیں. ایک کیمرہ لگا ہو تو ٹریفک کتنی ڈسپلن ہو جاتی ہے، لوگ کتنا کوئی غلط کام نہیں کرتے کہ ہمیں ریکارڈ کیا جا رہا ہے، ہمیں دیکھا جا رہا ہے. تو یہاں پر تو ہمیں 1400 سال پہلے یہ کانسیپٹ دے دیا گیا تھا کہ ہر وقت آپ کے کرامن کاتبین جو ہے وہ آپ کے اعمال بھی لکھ رہے ہیں، لکھا بھی جا رہا ہے، ریکارڈ بھی کیا جا رہا ہے، اور اللہ دیکھ بھی رہا ہے. مال حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ. یعنی محشر کے دن جب انسان اپنے اعمال نامے دیکھیں گے تو قرآن کہتا ہے کہ انسان تعجب کرے گا کہ اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نے چھوٹے سے چھوٹا بھی مطلب ہے اس کو بھی لکھ دیا ہے. تو بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ یہ کرامن کاتبین بھی ہیں، خود خدا بھی حاضر و ناظر ہے، شاہد ہے، دیکھ رہا ہے. تو اگر ہم سارے یہ احساس اپنے اندر پیدا کر لیں کہ اللہ ہمیں ہر لمحے دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ عاجزی اور انکساری خدا کی بارگاہ میں جو ہونی چاہیے پھر وہ آ جائے گی. اور دعا جو ہے حقیقت میں اسی چیز کا نام ہے. دعا یعنی اپنے اندر وہ عاجزی کا احساس پیدا کر لینا کہ تو عظیم ہے اور میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت، میں فقیر ہوں. آپ سے ہی مانگیں گے، آپ کے در پر ہی آئیں گے، تو ساری مشکلات کو حل کرنے والا ہے. تو اس لیے خدا کی بارگاہ میں یہ احساس لے کر آ جانا. علامہ صاحب، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں، اور میں دکھی دل کی فریاد جو ہے وہ سنتا ہوں. کون ہے جو کہ بیمار کو شفا دیتا؟ یہ سب دعاؤں کے قبول کرنے کے اس کے مختلف انداز ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر کوئی شکوہ رہتا ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. دیکھیے اس کا بھی ایک فلسفہ، ایک حکمت ہے. اور دیکھیے دعا، اگر میں ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا کہ اس میں ارشاد ہوا کہ اگر جس بندے کی دنیا میں دعائیں قبول نہیں ہوئی ہوں گی اور جب محشر کے دن وہ اس کا صلہ دیکھے گا تو اس وقت حسرت کرے گا، کاش خدایا دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. بے شک دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی. ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ نے کہا دعا قبول نہیں ہو رہی، سالہ سال سے ایک دعا کر رہے ہیں، اور اس میں حکمت ہے، ہمارا فائدہ ہے. ممکن ہے وہ دعا قبول ہو جائے. بہت سارے ایسے واقعات ہیں، لوگوں نے دعائیں کی ہیں. پیغمبر کرام اسلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دے، اتنا مال اللہ مجھے دے دے. حضور نے کہا یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. اصرار کیا، یا رسول اللہ دعا فرما دیں، اتنا مال اللہ مجھے دے دے. حضور نے دعا فرمائی، اس کے اصرار پہ اللہ نے اس کو مال دے دیا. وہ جو
نمازی تھا، عبادت گزار تھا، اس مال اور دنیا اور دولت کے نشے میں اتنا وہ غرق ہو گیا کہ اس کے بعد اس کی عبادت چھوٹ گئی، اس کے واجبات چھوٹ گئے، اس کی نمازیں چھوٹ گئی۔ لیکن علامہ صاحب وہ حدیث مبارکہ بھی تو ہے نا کہ ایک شخص حرم میں ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، لباس گرد آلود ہے، اور وہ پکار رہا ہے میرے رب ہے میرے رب، اللہ اس کی فریاد سنے تو کیسے سنے؟ اس کا خون حرام، اس کا لباس حرام، اس کا لقمہ وہ جو کھایا ہے وہ حرام۔ حرام جو ہے اس کی اتنی اہمیت ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعائوں کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ یہ لقمہ حرام ہے، اور ایک وجہ یہ بھی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان اچھا ہوتا ہے، اس کا مال بھی حلال ہے اور گناہ بھی نہیں ہے، بظاہر اس کا دل بھی پاک ہے، سچائی کے ساتھ صدق کے دل کے ساتھ دعا کر رہا ہے، لیکن دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ علماء نے بیان فرمایا اس کی ایک وجہ یہ ہے چونکہ اس کا وہ جو مناجات کا انداز ہے، وہ جو گڑ گڑانا ہے، وہ خدا کو ایسے پسند ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس طرح سے میری بارگاہ میں یہ عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا رہے۔ تو بہت سارے اس کے فلسفے ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ دعا مانگنی چاہیے خدا کی بارگاہ میں، دعا قبول بھی کرتا ہے، اللہ سنتا بھی ہے، اس سے بڑھ کر کون ہے عطا کرنے والا، دینے والا؟ مانگنا صرف اسی سے چاہیے، اپنے رب سے۔ جی مانگنا، یہ مانگنا ہے، مانگنا جو ہے اس میں خالق کا جو ایک رشتہ ہے، مانگنا چاہیے، لیکن اگر دعا قبول نہیں ہو رہی تو پھر اس میں مایوسی اور نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، اس میں بھی پھر ہمارا فائدہ ہے جس کی وجہ سے وہ دعا نہیں قبول ہو رہی۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر محشر کے دن وہ عطائیں اور وہ نعمتیں جب وہ دیکھے گا، درجات دیکھے گا، تو حسرت کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہو۔ بالکل، بہت شکریہ، آپ ساتھ رہے، اور ہمیں ایک بریک کے لیے یہاں پہ رکنا ہے، ساتھ رہیے گا۔ جو نسل در نسل زباں سے دل میں اترتا ہے، لطیف ہے، لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل، کیونکہ ماں سب جانتی ہے۔ لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل۔ یہ رستوں کی رکاوٹ نہیں توڑے گی ہمت، رہیں ثابت قدم ہمیں مٹی کی قسم۔ پینتھر ٹائر، پینتھر لگاؤ، فکر مٹاؤ۔ یہ ضد میں پڑے ہیں، انہیں گھر یاد آئے، کوئی تو انہیں بہلا دے۔ یہ ضدیں ہیں زندگی کے۔ آئے اپنی زکوٰۃ شوکت خانم ہسپتال کو دے کر معصوم بچوں کا سہارا بنے، تاکہ کینسر کو ہرا کر یہ اپنے گھروں کو جا سکیں، کیونکہ ان کی صرف ایک ہی ضد ہے، جینے کی۔ This program is brought to you by Wazir Edible Oil Refinery Shahtaj, Zara Sa Aur. शाहताज, सेहत भरी खुशियों का राज। मुहम्मदुन अहमदुन हामिदुन महमूदुन कासिमुन आकिबुन फातिहुन शाहिदुन हाशिरुन रशीदुन मशहूदुन बशीरुन नज़ीर दाइर शाफिन हादिन महदिन माहिन मुंजिन नाहिन रसूलुन नबियुन उम्मियुन तिहामियुन हाशमियुन अबतहियुन अजीजुन हरीसुन अलैकुम रऊफुन रहीम। ताहा मुज्तबा तोसीन मुर्तवा हामीम मुस्तफा यासीन औला मुज़म्मिलुन वलियुन मुदस्सिरुन मतीनुन मुसद्दिकुन
طيب ناصر منصور مصباح آمر حجازي نزري قريشي مضري نبي التوبة حافظ كامل صادق أمين عبد الله كليم الله حبيب الله نجي الله صفي الله خاتم الأنبياء حسيب مجيب شكور مقتصد رسول الرحمة قوي حفي مامون معلوم حق مبين مطيع أول آخر ظاهر باطن يتيم كريم حكيم سيد سراج منير محرم مكرم مبشر مذكر مطهر قريب خليل مدعو جواد خاتم عادل شهير شهيد رسول الملاحم صلى الله عليه وسلم. This program was brought to you by Wazir Edible Oil Refinery, Shahtaj, Zara Sa Aur. शाहताज, सेहत भरी खुशियों का राज। खुशामदीद, हमारा रमज़ान ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं और इस वक्त मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी प्राइम मिनिस्टर्स फोकल पर्सन फॉर पनागाज। और इससे पहले 30 साल का इनका यूनिसेफ का तजर्बा है, जो पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक जिसमें नेपाल है, कोसोवो है और दुनिया के और बहुत सारे ऐसे ममालिक जो हैं वो शामिल हैं, वहाँ पर शेल्टर, ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज़ और रिलीफ का जो वर्क है वो करते रहे हैं और CEO भी रह चुके हैं इमरान खान फाउंडेशन के। मेरे साथ हैं नसीमुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया सर तशरीफ़ आवरी का। ये पनाहगाह जो लफ्ज़ है इट्सेल्फ बड़ा खूबसूरत है। इस्लामी फलाही रियासत का जो एक कॉन्सेप्ट है उसके तहत वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये विज़न है कि गरीब और नादार लोगों को, मुस्तहिक लोगों को एक तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाए, एक रिहाइश भी दी जाए, खाना भी दिया जाए। तो पनाहगाह सेफ़ अकोमोडेशन जिसे हम कह सकते हैं या सेफ़ प्लेस, ये इसका आप कैसे इसे एक्सप्लेन करेंगे कि लोग इसको क्या समझेंगे, एक पनाहगाह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस मुबारक महीने में और रमज़ान करीम की मुबारकबाद दीजिए जाए आपके प्रोग्राम को सुनने वालों को, देखने वालों को। पनाहगाह का जो तसव्वुर है मैं वहीं से शुरू करूँगा जहाँ से कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इसका आगाज़ किया था। 2018 के मौसम सरमा में इस्लामाबाद में ख़ास तौर में इतनी ठिठुरती हुई सर्दी पड़ती है और जो लोग दूसरे शहरों से आते हैं काम करने के लिए, अक्सर उनके पास रात को किसी मुनासिब जगह पे ठहरने का इंतज़ाम नहीं होता था। या फुटपाथ पे सोएंगे या सड़क पे सोएंगे या मार्केट में सोएंगे या पार्क्स में सोएंगे। हत्ता कि अगर वहाँ पे भी वो उनको कोई तंग करेगा, कोई महकमा पुलिस वाले या कोई दूसरे लोग जिनकी वो अहाता होता है कि जी ये तो हमारी जगह, आप यहाँ पे क्यों लेटे हुए हैं। तो यहाँ तक कि कुछ लोग रेलवे लाइन के नीचे
ये रेलवे लाइन के साइड के ऊपर, लारी अड्डों के पास, यहाँ तक कि कब्रिस्तान में भी जाके पनाह लेते थे रात को। तो जब उन्होंने ये हालत देखी तो उनका ख़्याल ये था कि इंसानियत की सबसे बड़ी जो एक फ़र्ज़ कफ़ाया है और एक ज़िम्मेदारी है वो ये है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको कोई सहूलत दी है, रिसोर्स दी है, तो आपका फ़र्ज़ उतना ही बढ़ जाता है। बेशक। एक दफ़ा उन्होंने ख़ुद भी ये कहा था कि लोग कहते हैं कि आप इतना किस लिए ये काम कर रहे हैं जबकि आपके पास एक शोहरत है, आपने ज़िंदगी में कामयाबी हासिल की भी है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे दिया ही इतना है कि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं कुछ ना कुछ तो वापस करूं माशरे को या सोसाइटी को। तो इसके तहत फिर उन्होंने कहा कि देयर शुड बी एक ऐसी जगह हो जिसको पनाहगाह कहा जाए ऐसे लोगों के लिए जो दिन भर मेहनत करते हैं और रात में उनके सर के ऊपर छत भी नहीं होती। ये हमारी रवायात के भी ख़िलाफ़ है, इस्लामी कदरों के भी ख़िलाफ़ है, मदीना रियासत की जो सोच और तसव्वुर है उसकी भी नफ़ी होती है रोज़ाना और हम इन चीज़ों को देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर अमली कदम उठाना चाहिए और उन्होंने फ़ौरन फ़ैसला किया क्योंकि वो एकदम से ना डिसीजन करने वाले लीडर हैं। तो उन्होंने कहा जी ये पनाहगाहें तो इस्टेब्लिश करनी है। ठीक है। शुरू में भी ये होता है जी हुकूमत का काम नहीं या फलाही इदारों का काम है, उन्होंने कहा सब मिलजुल के काम करेंगे, ये एक इज्तिमाई जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही। और उन्होंने कहा कि हम बारहा इसका तस्करा कर चुके हैं कि मुखय्यर हजरात ने कभी कमी नहीं की। पाकिस्तान में ज़ल्ज़ला आया हो या सैलाब हो, हमेशा लोगों ने बढ़ चढ़ कर जो है या कर्ज उतारने की स्कीम्स हो, लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा डाला है। लेकिन हुकूमती सरपरस्ती जो है उसकी शमूलियत से क्या फ़र्क पड़ा है, और दूसरा ये क्या मॉडल है इस वक्त पनाहगाह का, वर्किंग मॉडल जो है वो क्या है? जी, एक तो ये है कि जो हमारे माशरे में ज़कात का जज्बा, खैरात का जज्बा, लोगों की मदद करने का जज्बा, ये दुनिया में किसी मुल्क में नहीं है। मैंने मुख्तलिफ़ ममालिक में खिदमत की है इन्हीं कामों में, जैसे आपने ज़िक्र किया। जो पाकिस्तान में मैंने रूह देखी है एक नेक काम करने की, और जिस फ़राख दिली के साथ वो मैंने देखी है ना कि जो गरीब आदमी है वो मेरे से ज़्यादा देता है, जिसके पास कम पैसे हैं वो ज़्यादा देता है। और इस्लाम की वैल्यूज़ भी यही हैं कि रमज़ान शरीफ के अंदर ख़ास तौर पे ईट लेस गिव मोर, खुद कम खाओ दूसरों को ज़्यादा दो। हम अफ्तारी की जगह में बैठते हैं, आप इसकी गवाही देंगे कि दूसरे को पहले कहते हैं कि आप खजूर लीजिए, आप इफ्तार कीजिए, मैं भी रोज़ेदार हूँ, आप भी बट गिव मोर टू अदर्स। जैसे आपने कहा 260-70 बिलियन अरब रुपए जो हैं वो खैरात के लिए दिए जाते हैं और ये रवायात में शामिल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हुकूमत ही ये काम कर रही है। दरबारों में जो मज़ार शरीफ हैं वहाँ पे, जो अच्छे लोगों के घर हैं वहाँ पे, मसाजिद के पास, मार्केट्स में जो बिज़नेस करने वाले हैं, जो मजहबी रहनुमा हैं, जो आम लोग हैं, फ़राख दिल मुखर। आपने अभी मैं आया हूँ इस तरफ आपके प्रोग्राम के लिए, रास्ते में 50-60 मैं देख चुका हूँ कि फ्री दस्तरखान, फ्री इफ्तारी, ये हमारी रवायात और उसके अंदर शामिल है और इतना पैसा भी जाता है। इससे पहले भी ये काम होता था। जब हुकूमत ने 70 साल में पहली बार संजीदगी के साथ इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, उसका मतलब ये था कि एक मुनज़्ज़म तरीके से आम लोगों तक, जो अगर उनकी मदद भी करो तो इज़्ज़त नफ्स उनका मजरू ना हो। आगे लंगर में लोग खाने देते थे, गाड़ियों के ऊपर आते थे, तो जो लोग सारा दिन मेहनत की हुई है, इतने पैसे नहीं बचते कि मुनासिब खाना खा सकें, तो वो गाड़ियों के पीछे भागते थे जी। भूखे इंसानों की तरह से उनको लोग खाना फेंकते थे। तो मैंने उनसे पूछा, अब आप पनाहगाह में बैठे हुए हैं यार, वहाँ भी तो तुम्हें खाना मिल ही रहा था, आज इसमें क्या फ़र्क है? कहते हैं कि सर कल हम सड़क के ऊपर बैठ के गाड़ियों के पीछे भाग के खींच के लेते थे खाना और खाते थे, और सड़क के किनारे बैठ के खाते थे। खाने के साथ धूल मिट्टी भी हमारे मुंह के अंदर जाती थी, हमें भी अच्छा नहीं लगता था। अब आपने एक इज्जत नफ्स के साथ हमें बिठाया है, ये ग्लास है, ये प्लेट है, ये मेज़ है, ये कुर्सी है, हाथ धो खाना लो, हाथ धो अंदर आओ। ये इंतजामात भी हैं। हाँ। यानी जब सिर्फ ये नहीं कि खाना दिया जा रहा है, लोगों को रिहाइश दी जा रही है, कुछ उससे बढ़कर भी, रोटी और मकान से बढ़कर भी तो इंसान की बहुत सारी ज़रूरियात और लवाजमात है। जैसे आजकल कोविड के दिनों में ख़ास तौर पे हिफ़्ज़ान सेहत के बहुत सारे असूल हैं, उसके लिए ऊपर भी फोकस किया जाता है। जी जी, यही था कि रोटी और छत से आगे की बात करें। खाना देना और छत देना, तो हम कहने लगे कि पनाहगाह को बनाओ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा खिदमतगाह।
کہ لوگوں کی خدمت کرو اور جو بنیادی ضروریات غریب اور نیچے والے طبقے کو نہیں ملتی، اگر ہم نے ان کو اپنی پروٹیکشن میں لیا ہے تو ہماری ذمہ داری اس لحاظ سے بڑھ جاتی ہے کہ کھانا بھی دیں، صاف سونے کا بستر بھی دیں، ہاتھ دھونے کی جگہ بھی دیں، منہ دھونے کی جگہ بھی دیں، ایون غسل کرنے کی جگہ کا بھی وہاں پہ انتظام ہونا چاہیے۔ نماز کا کوئی پناہ گاہ ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر کہ نماز پڑھنے کی مناسب جگہ، صفیں اور یہ ساری چیز اور جماعت جہاں پہ نہ ہوتی ہو، اور کوئی پناہ گاہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ کہ ہاتھ دھونے کے وہ ہینڈ واشنگ بیسنز نہ ہوں۔ ایک پناہ گاہ میں 6 7 وہ ہیں، واش روم بھی موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کیا ہے کہ پانی کا جو ہے انتظام اس کو چیک کیا جاتا ہے، اگر بورنگ سے ہوا ہے پانی صاف ہے، صاف ستھرا ہے، بیماری نہ ہو۔ ہماری جو آپ نے کرونا وائرس کا بہن ذکر کیا، وہی سب سے بڑا چیلنج تھا۔ کرونا وائرس کے دنوں میں یہ بات چلی کہ آیا یہ ریسٹورانٹ، شادی ہال اور یہ سب بند ہو گئے ہیں تو یہ بھی بند کر دیتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ بھی خطرہ زیادہ ہے، زیادہ لوگ ہوں گے، اجتماع ہوگا اور جھمگٹا ہوگا تو وہ پھیل جائے گی بیماری۔ یہ ایئر بورن ہے، میں سانس لوں گا، اس میں جائے گا، دوسرا آدمی انہیل کرے گا۔ پھر بھی پرائم منسٹر صاحب کی یہ ہمیں انسٹرکشن تھی کہ پناہ گاہوں کو بند نہیں کرنا، جن لوگوں کو فٹ پاتھ سے اٹھایا ہے دوبارہ سے ان کو فٹ پاتھ پہ نہیں پھینک سکتے، بلکہ پناہ گاہوں کو محفوظ بناؤ، جو آپ نے پہلے کہا، ذمہ دار، محفوظ اور پائیدار پناہ گاہ بنائیں، یہ تصور ہے۔ ایک فقط ٹوکنزم نہیں ہے کہ دکھانے کے لیے ایک بورڈ لگا دیا جی یہ پناہ گاہ ہے، اندر غفلت کے شکار وہی لوگ، وہی بدحالی، وہی غربت اور وہی طریقہ۔ تو اس میں کرونا وائرس کے دنوں میں یہ ہینڈ ماسک دیے گئے سب کو، فیس ماسک، اور کہا کہ پی ایچ ڈی نہیں چاہیے، ایم ایس ڈی چاہیے۔ ایم ایس ڈی کا مطلب ہے ماسک، ایس کا مطلب ہے سوپ اینڈ سینیٹائزر، ڈی کا مطلب ہے ڈسٹینسنگ، پی ایچ ڈی نہیں، ایم ایس ڈی۔ یہ 3 چیزیں آپ کریں، اور فیومیگیشن ہوئی، کلورینیشن ہوئی، کراس وینٹیلیشن بہت ضروری ہے اس کو روکنے کے لیے۔ تو ان ساری چیزوں کا بھی پناہ گاہوں میں مناسب کتنی پناہ گاہیں سر موجود ہیں اس وقت پورے پاکستان کی اگر بات کی جائے تو؟ اسلام آباد میں تو 5 پناہ گاہیں ہیں، لیکن اسلام آباد سے بڑھ کر باقی جو صوبے ہیں ان میں؟ جی، اب یہ ہے کہ 2 قسم کی پناہ گاہیں ہیں، دیانتداری سے میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ کچھ ایسی ہیں جو کہ بہت فعال ہیں اور جو ہمارے سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز، کہ اگر پناہ گاہ بنانی ہے تو ضروری ہے کہ ایک چادر ہو، ایک تکیہ ہو، ایک صابن ہو، ایک باتھ روم ہو، ایک بیٹھنے کی جگہ ہو، ایک صبح میں ان کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ ہو۔ یہ بنیادی چیزیں آپ نے ضرور کرنی ہیں، اور ایک اتنا بڑا کمرہ ہو کہ اس میں 100 لوگ آرام سے سو سکیں، اور کھانے کا انتظام اس سے 5 گنا لوگوں کا جو ڈائننگ ہال ہے، تو ایک پناہ گاہ میں 100 لوگوں کی رہائش کی جگہ اور 500 لوگوں کے کھانے کی جگہ۔ روزانہ کا یہ معمول ہے، سحری ان کو ملتی ہے روزوں سے پہلے بھی، کہ جو وہاں پہ قیام کیا ہوا ہوتا ہے ان کو وہ، اور پھر رات کا کھانا بھی ملتا ہے۔ کچھ ایسی پناہ گاہیں اسلام آباد میں جیسے آپ نے کہا ہے سبزی منڈی کے پاس ہے، اور G9 پشاور موڑ میں ہے، وہاں پہ دوپہر کا کھانا بھی دیا جا رہا تھا، کیونکہ زیادہ کام کرنے والے لوگ وہاں پہ ہیں، لوڈر ہیں، گاڑیوں کے سامان اٹھانے والے ہیں، پیکنگ کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ اتنی ان کو کم اجرت ملتی ہے کہ اس میں سیونگ نہیں ہوتی۔ جب ایک پناہ گاہ میں ایک آدمی ٹھہرتا ہے تو ہم نے جو سروے کیا ہمیں پتہ چلا کہ تقریباً وہ 7,000 روپے مہینے کے بچاتا ہے، رہائش پہ اور خوراک پہ۔ کتنے عرصے تک رک سکتا ہے ایک پناہ گاہ میں کوئی بھی شخص؟ جی، پہلے یہ تھا کہ ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا تھا، کیونکہ ہمارے دیش میں جو اربنائزیشن کی شرح ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، گاؤں سے شہروں کی طرف لوگوں کی مکانی آمد تو بہت تیز ہے، 3%، یعنی کہ پاپولیشن ایک علیحدہ مسئلہ ہے، یہ اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے۔ جتنی ہماری آبادی لوگ کہتے ہیں نا بہت بڑا، میں کہتا ہوں کہ یہ رورل اربن مائیگریشن اس سے بھی 3%، پورے ساؤتھ ایشیا میں ہم سب سے آگے ہیں۔ جب میں پیدا ہوا تھا تو 25% لوگ جو ہے نا وہ شہروں میں رہتے تھے، اور 75%۔ آج جو ہے نا 50% لوگ پاکستان کے شہروں میں رہتے ہیں۔ کیا شہر تیار ہیں ان کو ریسیو کرنے کے لیے؟ کیا شہر میں ان کے لیے ٹھہرنے کی جگہ ہے، پانی کی جگہ ہے؟ تو جب وہ ان پناہ گاہوں میں ٹھہرتے ہیں تو مہینے میں 7,000 بچتے ہیں، وہ اپنے بوڑھے والدین، اپنے بچوں، اپنے بہن بھائیوں جن کی کفالت کرتے ہیں ان کو بھیجتے ہیں۔ تو اسی سے تو غربت دور ہوگی، ان کی صحت کا ہم خیال کرتے ہیں۔ غربت کی 2 بنیادی وجوہات ہیں، تعلیم کی کمی اور صحت کی خرابی۔ لیکن سر ایک اعتراض یہ آتا ہے
जो नाक़दीन हैं वो ये भी कहते हैं कि 22 मिलियन आबादी का ये मुल्क है, तो एक चंद पनाह गाहें बना लेने से क्या गुर्बत का ख़ात्मा हो जाएगा, क्या गरीब को रिलीफ मिल जाएगा? बहुत कम लोग हैं जो कि इस्तेफ़ादा कर सकेंगे, बहुत कम पनाह गाहें बनेंगी, बाकी जो लोग रह जाएंगे उनके लिए क्या सोचा जा रहा है? जी देखिए बहन, एक तो ये है कि 220 मिलियन की पाकिस्तान की आबादी है, और जैसे आपको मैं कह रहा था कि शहरों में उनकी आमद बहुत ज़्यादा है। ये बिल्कुल जायज़ एक तज्ज़िया है कि इतने सारे लोग बेघर हैं कि उनके लिए एक गो के अंदर सारा काम मुकम्मल नहीं हो सकता। इसीलिए इसको हम ये कहते हैं कि फलाही रियासत की तरफ एक अमली कदम, एक पहला कदम, एक ईंट रखनी है। मुश्किलात से घबरा के पीछे नहीं हट जाना कि हम ये काम कर ही नहीं सकते। शुरू होगा तो वो उसकी तकमील भी होगी, अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेगा। और मैं यही देख रहा हूँ कि जो सबसे ज़्यादा मुफलिस हैं और सबसे ज़्यादा नादार हैं उनको एक सहारा भी मिला हुआ रहने का। जो आपने सवाल कहा था कितनी देर, ये शर्त है कि दूसरे शहर से आए हुए हों। अपने शहर में दोस्त हैं, अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं। मुझे पता है इस्लामाबाद में 50 रुपए का दोपहर का खाना कहाँ मिलता है। शायद अगर आप इस्लामाबाद के नहीं, आपको नहीं पता होगा, आप 100 रुपए वाली जगह पे जाके मजबूर हो जाएंगे खाने में। एक दफ़ा वो शहर में आए, उनको वेलकम किया जाए, पुअर गरीब नवाज शहर की तश्कील के लिए ईंट रखी जाए, शहरों को वो मुनासिब जगह बनाया जाए। ये ना हो कि शहर जो है वो जराइम पेशा अफराद की आमाज गाह हैं, जो बेचारे गांव से काम करने के लिए आए हैं, एक दिन से भूखा है, वो ड्रग नहीं लेगा, माफिया के पास नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? पनाह तो हमने देनी है। मुश्किलात को देख के घबराने वाले इस लिहाज से हम नहीं हैं कि अगर 220 मिलियन में 25 मिलियन होमलेस हैं, और होमलेस का मतलब ये नहीं है कि छत नहीं है, छत है लेकिन टपकती है, छत है लेकिन पानी नहीं है, छत है वो कार्डबोर्ड की बनी हुई है, छत है वो चंद झाड़ियाँ उठा के जो है ना ऐसे रखी गई हैं, वो तो घर नहीं होता ना जी। मकान तो नहीं है, वो पनाहगाह तो नहीं है। लिहाजा ये आपकी बात ठीक है कि फ़िलहाल इतने सारे लोगों को एकदम नहीं, तो जो बड़े शहर हैं जिनकी आबादी 2 मिलियन से ज़्यादा है, वहाँ पे पनाहगाह का क़याम की बुनियाद रख दी गई है। तकरीबन 105 से ज़्यादा पनाहगाहें मौसर, फ़ाल और ख़िदमत अंजाम दे रही हैं डेली, और एक जगह पे नहीं, 2 जगह पे। मैं कहूँगा आसान तरीका समझने के लिए कितनी है, जैसे हम कहते हैं ना जी ABCD आती है तो B से शुरू हो जाए जी, भक्कर में है, चकवाल में है, डेरा गाजी खान में है, G से गुजरावाला में है, F से फैसलाबाद में है, J से जेलम में है, K से खुशाब में है, L से लाहौर में है, ओकाड़ा में है, कराची में है, कोयटा में है। तो इस तरह की जो बड़े शहर हैं जहाँ पे कि लोग दूसरे शहरों से आते हैं, जहाँ पे महंगाई ज़्यादा है, पेंडेमिक के ज़माने में रोज़गार भी कम हुआ, महंगाई भी बढ़ी। अगर ये छोटी सी सहूलत भी ना होती तो आप सोचिए कि उन गरीब लोगों की हालत कितनी अबतर होती। मॉनिटरिंग कैसे होती है, क्वालिटी चेक कैसे रखा जाता है, मुलाजमीन वर्किंग कैसे मेंटेन होती है, जैसे आपने कहा, ये सब कुछ कैसे इंश्योर किया जाता है, यकीनी कैसे होता है? हाँ, ये जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ना, हम अपने जो पार्टनर्स हैं इस काम के अंदर उनसे भी सीखते हैं। ये एक ऐसा प्रोग्राम बनाया गया है जो कि सिर्फ एक हुकूमती ज़िम्मेदारी ही नहीं, हुकूमत ने एक रहनुमाई करनी है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, ये कमरा बना के देना है, ये डाइनिंग हॉल बना के देना है, ये पानी का निज़ाम देना है, खाना आप देंगे। आपसे क्या मतलब है? सैलानी इंटरनेशनल ट्रस्ट वाले देंगे, अल्लाह वसाया ट्रस्ट वाले देंगे, तर्स फाउंडेशन वाले देंगे, लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज वाले देंगे। इतने लोग हैं देने वाले, मैं कहता हूँ लेने वाले कम पड़ जाते हैं, सिर्फ वो मुनज़्ज़म तरीका नहीं। हमारे मुल्क में वसाइल की कमी मसला नहीं है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट देगी, एंड बाकी जो तमाम चीज़ें हैं वो जो लोग भी डोनेट करना चाहें, जो इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहें, क्या और लोगों के लिए भी, जैसे आपने चंद लोगों के नाम लिए, क्या और लोगों के लिए भी इसमें ओपन है ये कि अगर कुछ लोग चाहें कि वो भी आके जुड़ सकें इस नेक काम से, तो वो भी शामिल हो सकें? देखिए, ये रमज़ान करीम की जो बरक़ात हैं ये तो सारी दुनिया के ऊपर वाज़ेह हैं, और इस टाइम के ऊपर सारी दुनिया के लीडरान भी कहते हैं कि इस तरह के लोग, इस तरह के मुल्क, इस तरह की रहनुमाई नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान दूसरे ममालिक से किस तरह मुख्तलिफ है, या आज का पाकिस्तान पुराने पाकिस्तान से किस तरह मुख्तलिफ है।
मुख्तलिफ इस लिहाज से है कि जो गरीब लोगों की पॉलिसीज़ थी ना उनकी बेहतरी के लिए, ये तो 70 साल से बनी रही हैं। ये तो डिस्कशन चल रही है, ये हमने राशन डिपो बना दिए, ये हमने सस्ता तंदूर बना दिया, ये हमने ये वाले कर्जे का प्रोग्राम बना दिया और गरीबों पे इतने पैसे खर्च हो रहे हैं। ये पॉलिसीज़ है। पॉलिसीज़ को बनाने में और इम्प्लीमेंट करने में बहुत अरसा लगता है। हमारा प्रोग्राम लेके महबूब हक साहब के ज़माने में बना था, कोरिया कहाँ से कहाँ चला गया। बात असल इम्प्लीमेंटेशन में होती है जी। गुफ्तार का गाजी तो बनना बहुत आसान है, किरदार का गाजी जो है वही मुश्किल है। तो फर्स्ट टाइम हमने ये ऐसी लीडरशिप देखी है कि जो कि सिर्फ पॉलिटिकल सपोर्ट इस आइडिया के लिए नहीं है। पनाह गाँव के लिए इमरान खान साहब की सोच में ये नहीं है कि ये एक सियासी नारा है, नहीं, बिल्कुल सियासी नारा नहीं है। ये एक समाजी सोच का जो आपने शुरू में कहा था, तहफ़्फ़ुज़ का एक नया एहसास देने की ये कोशिश हो रही है, ये बात हो रही है, उसकी एक बुनियाद रखी जा रही है। ये एक ह्यूमेन लीडरशिप है, ठीक है। पॉलिटिकल लीडरशिप के अलावा टुडे आज हमारे पास एक ऐसा वज़ीर आज़म है जिसका दिल गरीब तबके के लिए धड़कता है, जो उनके लिए महसूस करता है, वो सेहत के मैदान में हो, कैंसर हॉस्पिटल हो, सेहत कार्ड हो, नमल यूनिवर्सिटी हो, इमरान खान फाउंडेशन के काम, अच्छे काम जो करते हैं। मैंने देखा है कि जब उनसे मिलते हैं तो खड़े हो के इज़्ज़त के साथ कि ये हैं असली लोग, और यही तो काम है करने का। तो अब ये हो गया कि हमने एक मैकेनिज्म एस्टेब्लिश कर दिया है जिसमें दूसरे, जब वो कहते हैं अच्छे लोग कहाँ मिलेंगे, पाकिस्तान में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। अच्छे लोग उसको मिलेंगे जो अच्छे काम करने निकलेगा, ठीक, ये शर्त है। हम अच्छा काम करने निकले हुए हैं। इस पनाह गाँव की, जैसे मैंने बोला कि 100 से ज़्यादा फ़ाल पनाह गाहें हैं, वो डेली सर्विस भी कर रही हैं, और हुकूमत ने प्रो पुअर एक्शन, प्रो पुअर पॉलिसी से आगे वाला कदम उठाया है। ये एक्शन आपको हर जगह नज़र आते हैं, सेहत कार्ड के अंदर भी नज़र आते हैं, खाना देने में भी नज़र आते हैं, उनके रिहाइश के प्रोग्राम के लिए भी। वक्त तो दरकार होता ही है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त लगता है, और उसमें एक संजीदगी के साथ पहली बार कोशिश होती है। सर, जहाँ तक मुझे इल्म है, इसके लिए शनाख्ती कार्ड चाहिए होता है पनाहगाह में दाखिले के लिए। ज़रूरी है कि जो शख्स पनाहगाह से मुस्तफ़ीद होना चाहिए उसके पास शनाख्ती कार्ड हो। ये भी बताइएगा कि अगर एक वक्त में जितनी आपकी इस्तात है उससे ज़्यादा लोग आ जाएँ तो फिर क्या किया जाता है? अच्छा, एक तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बहन ये वाली बात आ गई कि हमें मालूम हो कि कौन सा शख्स है जिसने आके वहाँ पे पनाह ली है। शनाख्ती कार्ड में इस्लामाबाद का हूँ, 611 से शुरू होता है, लिहाजा इस्लामाबाद के बंदे इस्लामाबाद की पनाहगाह में या पिंडी की पनाहगाह में ना जाएं, क्योंकि उनको इस शहर से वाक़ियत है। दूसरे वालों को प्रेफरेंस दी जाती है, 100 लोगों के ठहरने की रिहाइश है। उसके बाद खाली जगह है तो वो भी अंदर आ सकते हैं जो इस शहर में रहते हैं, ताकि हम फुल कैपेसिटी पे काम करना चाहते हैं। हर रोज़ सब्ज़ी मंडी में 100 से भी ज़्यादा तजावज़ करते हैं। ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वाले जो हैं, इन्होंने स्लीपिंग बैग दिए हुए हैं। ज़्यादा लोग आ जाएं, आप कहते हैं क्या करते हैं, स्लीपिंग बैग हैं, सामने लॉन है, आएँ उसके अंदर ठहर जाएँ, सो जाएँ, खाना खाएँ। ये वो 100 लोगों के बिस्तर और वो, और 40 लोगों के स्लीपिंग बैग्स यहाँ पे, ताकि, और दूसरा फिर एक और किया था हमने कि शटल सर्विस शुरू की हुई थी। सब्ज़ी मंडी में ज़्यादा लोग आते थे, पेशावर मोड़ पे ज़्यादा लोग आते थे, क्योंकि वो काम करने की जगह है, ट्रांसपोर्टेशन है। तरलाई में हमारे कम आते थे, तरनौल में कम आते थे, बाराकों में कम आते थे। शटल सर्विस शाम को बाद मगरिब यहाँ से शटल सर्विस चलेगी पेशावर मोड़ से, जिन्होंने क़याम करना है। हमारे पास डेटा है, जो भी आता है ठहरता है उसका डेटा भी है, आईडी कार्ड लिया जाता है, फिर उनको एक बेड का नंबर दिया जाता है। जैसे अस्पतालों में मरीज़ों की तीमारदारों की देखभाल इस तरीके से होता है, फिर हम उनको एडजस्ट कर लेते हैं मुख्तलिफ शहर के हिस्सों में, और ज़्यादा से ज़्यादा एक महीने में 10 दिन वो ठहर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपकी G9 में जो पनाहगाह है, उनके एक मुकीम हमारे पास आए थे। वो एक नौजवान था जिसने MBA, जिसने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया हुआ था, और वो नौकरी ढूंढ रहा था, रहीम यार खान से आया हुआ था। सो बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये सवाल भी पैदा होता है कि पनाहगाह से कुछ अरसे तक तो पनाह दे देगी, लेकिन फिर इस तरह के लोग जो कि हुकूमत से और बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं, उनकी और ज़्यादा ज़रूरियात हैं, उनके लिए भी कुछ सोचा जा रहा है? इससे बढ़कर, जैसे आपने कहा, पहला कदम ले लिया गया है, इससे बढ़कर और मज़ीद कुछ चीज़ें पाइपलाइन में हैं, कुछ चीज़ों पर गौर किया जा रहा है रिलीफ के इंतज़ामात पर? देखिए, जब आप किसी मसले के हल के लिए आगे बढ़ते हैं, उसमें हाथ डालते हैं, तब आपको पता चलता है कि बीच में कंकर भी हैं, बीच में
ईंट भी है, बीच में रबड़ भी है, बीच में प्लास्टिक भी है, तब आप उसको छांटना शुरू। अभी हमने पनाह गाँव में एक बुनियादी और क्विक एंड डर्टी सर्वे किया हुआ है। हुनरमंद मजदूर, बुजुर्ग मजदूर, नौजवान मजदूर, तालीम याफ्ता मजदूर, गैर तालीम याफ्ता मजदूर, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास बेसिक जो कवायफ है ना वो आगे में, जिसमें हम सोचते रहते हैं कि अब इनकी मदद कैसे की जाए प्लेसमेंट के लिए। जैसे आपने कहा स्टूडेंट्स आते हैं आगे, वो इसलिए भी नहीं आते थे शहरों में अच्छी जगह दाखिला लेने के लिए कि उनके पास रात को ठहरने की जगह नहीं होती थी। तीमारदार आते हैं। लाहौर में रोज़ाना 15,000 से लेके 25,000 लोग आते हैं सर लाहौर शहर में जी। कसूर से, पत्तोकी से, ये गुजरांवाला से, साहिवाल से, उकाड़ा से 25,000 लोग रोजाना आते हैं। ठीक है, और ये नौकरी की तलाश में नहीं आ रहे। एक सेकंड में सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सेहत के इलाज के लिए आते हैं। वो कहाँ जाएंगे जो गरीब हैं? और हमारे यहाँ तीमारदार, तो मेरी वालदा बीमार है, मैं तो खामखा जाऊँगा ही साथ। वो बिस्तर में होंगी तो मैं बाहर दरख्त के नीचे होऊंगा। सारे लीडिंग हॉस्पिटल्स में पनाहगाह की जगह बनाई गई है ऐसे लोगों को। सो पनाहगाह सिर्फ डेली वेजर्स और मजदूरों के लिए नहीं है, तीमारदारों के लिए भी है। जो आपने तलबा का दिया वो आते हैं, वो ठहरते हैं, अपना इंटरव्यू दिया, टेस्ट दिया, उसके बाद चले गए, वापस आए। और उसके लिए दूसरे प्रोग्राम है, कामयाब नौजवान है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, टेफ्टा है, ये उनके साथ लिंकेज किया जा रहा है। नादरा के साथ भी लिंकेज है, ताकि एक दफ़ा हमारे पास कवायफ होंगे ना, तब हम उस मसले के हल के लिए मुनासिब इकदाम कर सकते। बहुत शुक्रिया नसीब रहमान साहब हमारे साथ रहे, फोकल पर्सन है प्राइम मिनिस्टर के पनाहगाहों से मुतालिक, और अपडेट कर रहे थे हमें क्या विजन है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का और उसके तहत कैसे ये पनाहगाहें जो हैं ये काम कर रही हैं। इस वक्त एक ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। अपनी ज़कात शौकत खानम हस्पताल को देकर मासूम बच्चों का सहारा बने, ताकि कैंसर को हराकर ये अपने घरों को जा सकें, क्योंकि इनकी सिर्फ एक ही जिद है, जीने की। जो नस्ल दर नस्ल जुबान से दिल में उतरता है, लतीफ है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल, क्योंकि माँ सब जानती है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल। जो नस्ल दर नस्ल जुबान से दिल में उतरता है, लतीफ है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल, क्योंकि माँ सब जानती है। लतीफ बनास्पति और कुकिंग ऑयल। आए अपनी ज़कात शौकत खानम हस्पताल को देकर मासूम बच्चों का सहारा बने, ताकि कैंसर को हराकर ये अपने घरों को जा सकें, क्योंकि इनकी सिर्फ एक ही जिद है, जीने की। इस मुबारक रमजान का पहला अशरा बाइस रहमत है। ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। जिधर वो आली मकाम होगा। कदम ऐसे बढ़ाओ, भरोसा जीत का हो, लगन धरती से अपनी, यकीन मंजिल का हो। अहद दोहरा रहे हैं, कदम बढ़ते रहेंगे, वतन का नाम ऊंचा सदा करते रहेंगे। पेंथर टायर, पेंथर लगाओ, फिक्र मिटाओ। आइए ऐसे ही अपना दस्तरखान बढ़ाएं, पर सिर्फ रमजान में नहीं बल्कि ये सिलसिला पूरे साल चलते रहना चाहिए।
आपके जज्बे और मोहब्बतों में शामिल रहेगा। शाहताज कुकिंग ऑयल और बनस्पति का प्यार और लज्जत तो बढ़ाए अपना दस्तरखान जरा सा और। शाहताज, सेहत भरी खुशियों का राज। लाहौर में मगरिब की आज़ान का वक्त हो गया है। दूसरे इलाकों के नाजरीन अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा इफ्तार करें। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ पर भरोसा किया और तेरे अदा किए हुए रिस्क से रोजा इफ्तार किया। खुशामदीद। हमारा रमज़ान ट्रांसमिशन में वक्त अब आपसे इजाज़त लेने का हो गया और एक आयत करीमा आपके सामने पेश करते हुए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। सूरत निसा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लाह ने सिर्फ उन्हीं लोगों की तौबा कबूल करने का वादा फरमाया है जो नादानी के बाइस बुराई कर बैठे फिर जल्द ही तौबा कर लें। बस अल्लाह ऐसे लोगों पर अपनी रहमत के साथ रुजू फरमाएगा और अल्लाह बड़ी इल्म बड़ी हिकमत वाला है। और ऐसे लोगों के लिए तौबा की कबूलियत नहीं है जो गुनाह करते चले जाएं यहाँ तक कि उनमें से किसी की मौत आ पहुँचे तो उस वक्त कहे कि मैं अब तौबा करता हूँ। और ना ही ऐसे लोगों के लिए है जो कुफ्र की हालत पर मरे, उनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। अल्लाह ताला हम लोगों को उन लोगों में शामिल करे जो अगर नादानी से कोई गलती कोई कोताही कर भी बैठे तो जल्द अल्लाह से रुजू कर लें और अल्लाह ताला अपनी रहमत के साथ उनको बख्श भी दे कि यह रहमतों का अशरा है जो कि अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है इस माह मुबारक का। और आज की हमारी जो ट्रांसमिशन है वो भी अपने इख्तिताम की तरफ है। सैयद ज़ीशान बुखारी में चाहूँगी कि आपकी नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही लोग रोज़ा जो है वो इफ्तार करें इस्लामाबाद में। सरवरे आलम नूरे मुजस्सम सरवरे आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाफ़ाए महशर मज़हर उत्तम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकज़े कुल और हुस्ने मुकम्मिल सूरा सूरा शाने मुअज़्ज़म सूरा सूरा शाने मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरे मुबीन हो हक के करी हो फर्श मकी हो अर्श नशी हो फ़ख्रे अबूजद सबसे मुकर्रम फ़ख्रे अबूजद सबसे मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु